Tersambung hari yang pertama pusingan yang ke-7 di litar tangkak bagi perlombaan Petronas Mam Malaysian Cub Prix 2025 ini, di mana ini adalah bagi kategori Wira KBS untuk sesi latihan bebas yang kedua. Dalam latihan bebas yang pertama sebelah pagi tadi, Haris Putra Muhammad Fadil yang melakukan catatan terpantas di Lita 45.897 saat, diikuti dengan Ahmad Akid Masya Karunisiam 46.130 saat. Jadi Haris Putra adalah satu-satunya pelumba melakukan masa di bawah 46 saat. Dan rekod di sini fastest lap adalah milik Akif Abdullah pada tahun 2024, 45.710 saat. Sementara untuk bagi round 2 di sini fastest lap adalah 45.784 saat. Haris Putra yang paling hampir dengan catatan tersebut. Sekali lagi race direction berikan arahan beberapa pelumba yang nampak mereka melanggar garis track limit yang berikan tadi cabaran baru untuk pelumba di litar pemotoran tangkak ini untuk mereka memastikan tidak melepasi garisan tersebut. Di peringkat awal kita ada Haris Putra dengan masa 46.3 saat. Belum lagi catatan kompetitif yang boleh dilakukan. Haris Putra lakukan 45.897 saat. 10 minit saja masa diberikan untuk mereka dalam latihan bebas ini. Akan berikan tumpuan pada sesi gelaran yang akan berlangsung sebelah petang nanti dalam kategori Wira KBS. Penentuan untuk grid permulaan perlombaan esok. Buat masa ini kita dapat lihat di Lita, nampak Ikram Danish lakukan masa terpantas sektor yang kedua sila ke 46.428 saat. Belum ada pelumba yang melakukan masa di bawah 46 saat di awal free practice yang kedua, tapi 10 minit saja masa diberikan, tidak banyak peluang untuk melakukan catatan masa. 46.201 oleh Haris Putra, dia memperbaki catatan masanya selaku pelumba terpantas di Lita. Haris Putra Muhammad Fadil dengan masa 46.201 saat melakukan masa terpantas di sektor yang pertama. Race direction itu adalah bike nombor 11 yang Liman Fahmi yang dikenakan penalti. Best time 46.201 oleh Haris Putra Ahmad Fadil. 6.154 dimebaki catatan masa yang 11 terpantas sektor yang pertama. Akid Syam Akadunisian melakukan masa terpantas sektor yang pertama, tapi sektor yang kedua dia kehilangan masa. 6.528 kekal catatan terpantas oleh Muhammad Akid Masya Karunisiam. Yeah, Haris Putra is the fastest by a slim margin in this free practice 2, but he's a bit of a distance away from his fastest time in free practice 1. I think the biggest factor there could be the heat. It is much hotter than it was in the morning, so perhaps that's playing a bit of a role in regards to bike performance. Danny leapfrogs from 15th all the way into, well, he did leapfrog for a second from 13th, but I think he exceeded track limits there. Now, a correction on the track limits, it is not at turn 3 apparently. So what I just got information from Mr. Kwang Mang Heng, the clerk of the course, is the track limit is at turn 2 and the last turn. So that's the new information that we got. So I do beg your pardon for my misinformation about turn 3. It is at the last turn now that it is different. So that makes it even trickier actually, because we used to see riders going really wide. And I think I know why. I think it's because we saw a lot of crashes in the wets, especially as they crossed the line and touched the curb at the end, as it is super slippery. So very good move from race direction. I think that is a very good step forward. Just very challenging for the riders, but we're all here for the beautiful action on display. It was the last lap. It is at the last lap. So in the second U-turn on the exit, that white line.
Oh, So the whole time we were thinking, and that it was at turn 3. So here's going to be a good visual representation as they come across the white line. That is the track limit, apparently. selepas selekuan terakhir. That's right. So from information from Mr. Kwame, turn 2 and the last turn, these are the areas where Turn track- 2 and the last two. That's right. So turn 2 will be the area of green over there. So that's the area of caution. And the last turn. Okey. Sekarang Faris Putra membaiki catatan masanya tadi 46.151 saat. Dia kekal belum terpantas dalam sesi latihan ini. Dia pada lap yang ke-6 tadi. Sekarang dia pada lap yang ke-8. Lap yang ke-9. Nuzul Adi Maksudin yang sedang kita saksikan. See that one coming from a mile away. Nuzul Adi just wasn't settled. And now they exit there. You can see that now they're really picking the bike up at the line, but some of the riders still very much crossing it. So some additional information. So turn 3, after turn 3, there is a track limit still at the white line. So as we saw our race director focusing on that region, that is also a track limit area. So there are 3 main areas that we're looking at. Turn 2, so after turn 3 and at the last turn. However, even at the straight after turn 2, the white line that we have there, that is also a track limit area. And I do remember why. I do remember that there was riders going onto the grass at the straight. So that is why, again, we have these track limits set in for safety reasons as well. I think it's a great step forward by race direction to make sure that everything is running in a safe fashion. Faris Putra comes across the line, 0.059 away from Hakid Shah. He does improve, no, he does equal his best lap time, but doesn't get ahead of Hakid Shah. Hakid Shah, 3rd in the championship, starting off round 7 with an absolute bang in the heat. Follow these riders now, none of them on a hot lap. Shafiq's on a decent one. Faris Putra set the fastest sector 2 of the session on the previous lap. And now Shafiq goes up into 3rd position, so what a good session this has been for Yamaha Streamer 27 Racing, because now they have Hakid Shah in 1st, 3rd is Al Shafiq, and in 6th is Nuzul Adi. So 3 out of 6, 50% of the top 6 belongs to Yamaha Streamer 27 Racing team. And here's confirmation of the results after free practice for the Wira KBS. Muhammad Hakid Shah, 1st and fastest, Faris Putra 2nd, 3rd is Al Shafiq, 4th is Amar Ikram Danish, 5th is Adi Putra Anahar, 6th is Nuzul Adi, 7th is championship leader Muhammad Akif. So the challenge continues for Akif. Ryan Kadani 8th, 9th is Farhan Nakib, 10th is Nakib Rifki Zohelmi, 11th is Muhammad Ikram Dani, 12th is Shazirin Q Abshar, 13th is Muhammad Shami Ayman, 14th is Ahmad Malik Rida, 15th is Muhammad Iman Fahmi Sunin, 16th is Arfan Ashraf, 17th is Adam Shazril, 18th is Irfan Danish, 19th is Arzan Hakim, 20th is Darwish Amshar, 21st Shakib Dani Q Amshar, 22nd Muhammad Shazili Patali, 23rd is Farah Hazmi Farid Sasdin, 24th is Anas Safi Muhammad Sharum. So 24 riders completing the Wira KBS free practice 2. We're going to head to a short break, and we have more action coming up right after this at the Lita Lumbutan Cup for round 7 of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix.
CP1 to 5 now leads with the free practice 2A on this session. Tsunami the first to take the charge with a 46.129. Tsunami has been strong from the first session. So we'll be looking to improve on that performance instantly. He's fastest with a 45.411. Which is in fact not too far away from the lap record set by Izam Iqbal last season. Sergeant there once again being very eagle-eyed on the track limits situation. Daripada Tazwat there, the one that was penalized with track limits. Here's Tsunami, a bit more of a splash of white on that AHM Motorsports bike. Good looking machine, this one. And the team making sure to deliver the performances as well. Tsunami, a young talent, looking to make its way up after a star performance of a season in the one-make championship class. Same season that saw Petronas Sukarno come up through the ranks. Right now, Hari Ashraf improves a little bit. Arif Harisaswat this time makes his lap time stick in P6. So as you can see there, the white lines at the straight, that's another track limits area. And as they pan across our screen onto turn 3, as they exit, that's another track limit. So you can see there, everyone avoiding the white line. Everyone very much aware of the track limits that have been set by race control. Tsunami extends his lead at the top. Farid Hakimi improving as well, but Tsunami 45.535, Farid Hakimi 45.821. So Farid Hakimi was second fastest in free practice 1 and currently sits as second fastest in free practice 2. So it's a good start to the weekend for Farid Hakimi. We came to CP1 to 5 with the Petronas Sprinter 31 racing team and really has put on a star performance. Someone who's been riding Hondas for all his career, jumping onto Yamaha with the new team. He has done exceptionally well. The 31 racing team we know really does deliver the results, and Farid Hakimi, what a talent they have. There's Uncle Danish. Again, bit of more improvements from Castrol Power 1 racing team, and this time Uncle Danish goes up into 6th. So this is looking much better for the Castrol outfit. They've had a couple of struggling seasons just trying to get the pace in, but it's looking like it's finally coming together for Castrol Power 1. And of course, from a spectator standpoint, this is exactly what we want to see. More teams being capable of running at the front, more teams able to contest some of the top times. Ashraf there across turn 7, playing it to really the limits of where the grip is. But that's the thing about turn 7 over here in the Lita Lumbatangka. If you know exactly the line that you're comfortable with at turn 7, you can make it stick really, really well. And that's always going to be the challenge here. Hiding there, really onto the green bits, which is track limits. So he's playing it on really a fine margin. Comes around turn 3 now, Hari. And I think he went on the line there. From the rough eye, it looked like he touched the line. But then again, race control much more eagle-eyed than I am from my position. We'll see whether Hari's lap time does get disqualified. And Arash Tsunami 45.415, so nearly equaling his fastest time from free practice 1. Arash Tsunami is on a very nice wave this weekend so far. Adib Arizazwa, this is again impressive from Adib with SCK up into second with a 45.563. So it looks like improvements all around coming for our contenders in the CP1 to 5, and again, this is very, very nice to see for the championship. It's what we have been looking for.
competitive battles all the way through the field. As of right now, the top 8 gapped under 0.8. This is really good to see. Yep. Dan kita saksikan bagi CP125A. Ini adalah practice yang kedua untuk mereka sebelum ke sesi kelayakan nanti, sebelah petang nanti. Dan sekarang kita dapat saksikan arah tsunami melakukan masa terpantas. Masanya best time 45.4. 45.415 saat yang dia lakukan pada lap yang ke-7. Dia berada di lap yang ke-9 sekarang ni. 8 lap telah dihabiskan. Sementara Izam Iqmal, nak lihat catatan masa yang dia lakukan. Dia tempat yang ke-9 sekarang Izam. Tapi kita bersama dengan Izam sekarang. Dia lihat pada catatan masa Izam. Dia terpantas di sektor yang pertama. Kita lihat sama ada dia masa lebih baik peribadinya di sektor yang pertama. So dengan catatan masa ni mungkin dia dapat membagi kedudukan daripada tempat yang ke-9 pada pre-practice ini. Walaupun tidak begitu penting catatan masa dalam latihan. Tapi bagi pelumba macam saya katakan tadi, yang keadaan cuaca tak menentu ni, jadi mereka perlu untuk membaiki catatan masa mereka untuk memastikan jika apa saja berlaku, mereka telah melakukan catatan masa rasmi yang baik. Dan kalau lihatkan pada catatan masa yang dilakukan pada di sebelah pagi tadi dalam pre-practice yang pertama, Izam Iqmal tempat yang ketiga terpantas 45.604 saat. Sekarang ini di tempat yang ke-9 dengan masa 46.60 saat. Belum dapat lakukan di 45 pun. Sementara Aras Tsunami sekarang ini lakukan masa 45.404 saat. Adib Haris Hazwat 45.563 saat. So kalau kita lihatkan di Rita sekarang set pertama, set kedua belum ada pelumba yang lakukan masa yang lebih baik. Catatannya untuk bagi catatan masa mereka, Aras Tsunami yang melakukan masa di lap yang ke-10 tadi 45.404 saat. Dia membagi catatan masanya sebelum ini 45.415 yang lakukannya pada lap yang ke-7. So dia semakin laju sekarang ni Aras Tsunami. Kita ada masa lagi lebih kurang 5 minit lebih untuk tamat pada sesi latihan bebas yang kedua bagi CP125A. As for now, Adi Putra Soekarno masa terbaik peribadinya di sektor yang pertama. Adi Putra tempat yang ke-8. Adi Putra di atas Izam Iqmal. Alif Ashraf melaju di sektor yang kedua. Belum cukup lagi. Kari Ashraf Mahmud sudah pun keluar. Haris Farhan juga terbaik peribadi di sektor yang pertama. Nampak belum ada pelumba yang dapat untuk menggugat kedudukan Aras Tsunami Kamarudin selaku pelumba terpantas dalam latihan bebas yang kedua ini. Yeah, Aras Tsunami really on quite a form this week. This is the most dominant we've seen from Aras Tsunami. Of course, the gap is only 0.1, but the thing is he's been consistent at the top. This is looking good for Arash. Championship-wise, I wouldn't say he has a say in this championship still, but again, 4 rounds remaining, 100 points left. You really can't say that a championship is done until the final flag. Championship right now, of course, he's in 9th. It's a bit far-fetched. And actually, yeah, he is just slightly out of contention. But in terms of how the championship fight is between Izam, Shamil, and Emil, he can play a factor in that. Ya, Aras Tsunami yang melakukan masa, kalau lihat tadi, terpantas pada latihan bebas yang pertama. Dan sekarang ini dia berada di hadapan pada latihan bebas yang kedua ini. Kalau lihatkan lap catatan masa yang dilakukan oleh Aras Tsunami, 45.404 saat yang lakukannya pada lap yang ke-10, 45.415 lap yang ke-7, lap yang ke-11 45.439, lap 13 45.445. So agak konsisten dia lakukan masa daripada 13 lap dilakukannya. Dia lakukan 45 saat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kali lakukan masa di 45 saat. Jadi dia konsisten dengan catatan masa yang dia lakukan. Dia konsisten dengan masa yang dia lakukan sekarang ini untuk berikan tekanan kepada Izam Iqmal terutamanya. Yang pada kedudukan sekarang ini Izam belum dapat lagi the pace yang kita boleh tahu Izam lakukan. Izam belum. Kalau lihatkan pada latihan yang kedua ni bagi Izam Iqmal, dan lihat berapa catatan masa yang dia lakukan, dia naik tempat yang ke-7. Tapi pada dia belum melakukan bawah 45.
terbaik 46.010 pada lap yang kelima tadi. Sekarang ni lap yang ke-7 51. Lap ke-8 untuk Izam Iqmal. Dia belum lagi dapat melakukan catatan masanya di bawah 46 saat. Kita ada lebih kurang 3 minit lagi akan tamat bagi latihan bebas yang kedua untuk CP125A ini. Dan daripada kedudukan yang ada sekarang, arah tsunami kekal di tempat yang pertama. Yeah, you were mentioning the lap times that the sheer consistency of Arash is what's really striking. I mean, just looking at the amount of 45s he's done, it's impressive. Farah Hakimi struggling a little bit more in this session than what we expected. Started off this session in fantastic form, but yeah, right now just everyone else improving. He's only 0.3 away though from Arash, so still plenty to fight for. But what is really contrasting is Izam's performance in this session. He's down in 7th. And mind you, Izam is the championship leader, and to keep his lead a bit more enticing, he has to really get a good performance for this round, because if not, the onus, the potential catch-up will be on for Shamil. And again, Shamil didn't do too well in his session either in free practice 1, but we will see in a short few minutes what Shamil can bring to the table this time. Setakat ini tinggal lagi 1 minit 38 saat kalau berdasarkan pada catatan masa yang ada. Tidak ada banyak perubahan dapat lakukan Haris Farhan terpantas peribadinya pada sektor yang pertama. Maybe dia membagi urutan dari tempat ke-9 naik ke atas kerana Izam dah naik tempat yang ke-6. Izam lakukan 45.864 saat. Akhirnya dia berjaya untuk break 46 saat. Di lap yang ke-10 dilakukannya 45.864 saat untuk naik tempat yang ke-6 berbanding 45.404 saat oleh Aras Tsunami. I think antara masalah oleh pelumba ni adalah menyesuaikan dengan ada 3 track limit yang ada di litan ni. 3, jadi untuk menyesuaikan tu tadi jangkaan 1 biar 3 sebenarnya. Bila ini keadaannya menyukarkan ada 4 menyukarkan sikit untuk pelumba. Bukan menyukarkan bagaimana ia cuma untuk menyesuaikan diri dengan keadaan Lita. Ini mengambil masa sedikit untuk melakukan catatan masa yang lebih baik, tidak seperti yang mereka biasa sebelum ini. And there's another track limit. So down here at the straight, the white line as well, that plays as a track limit. We saw riders going into the grass before, and the race officials making sure that everyone's riding in a safe way. No one's allowed on the grass. You have to keep it on the black portion of the tarmac. Now for the last few seconds, we're following Ari Putra Sukarno. Behind him is Arash Tsunami, who had to bail from this lap after running off a little bit there. Adi Putra, who's not on a hot lap by the looks of things. And Adi down in 10th. Well, he has managed to improve up into 8th. And there we go, crossing white line at the straight after turn 2. So Arash Tsunami's lap time on that one was cancelled, but it wasn't looking an impressive lap anyways. This is what CP125 free practice 2 for the A group looks like. Arash Tsunami in first and fastest. Second is Arif Haris Haswat. Third is Izam Iqmal. Fourth, Hari Ashraf. Fifth, Farid Hakimi. Sixth, Farish Iqmal. Seventh is Muhammad Alif Daniel. Eighth is Ari Putra Sukarno. Ninth is Akil Danish Jiman Hadi. 10th is Harith Farhan Bahrain. 11th is Muhammad Khwarizmi. 12th is Ari Putra Rahman. And in 13th is Alif Ashraf. There we have it. 13 riders completing CP125 free practice 2 for the A grouping. We'll see the A grouping next in qualifying. For now, we're going to head to a short break. And after this, free practice 2 for the CP125B.
Beralih sekarang ini ke CP 125 free practice untuk kumpulan B. Ini adalah sesi yang akhir kita sebelum ke sesi kelayakan yang akan berlangsung pada hari ini. Selepas ini kita akan saksikan kelayakan untuk Petronas Sprinter Pro M Cup A dan juga B, kelayakan yang kedua untuk CP150A dan juga B, kelayakan untuk Wira KBS, kemudian kelayakan untuk CP125A dan juga B, dan juga kelayakan untuk kesemua perlumbaan one week yang akan berlangsung seperti sebelah lewat petang nanti. Jadi ini adalah sesi latihan yang kedua untuk CP125B. Tadi kita saksikan satu CP125A dan kita akan lihat catatan terpantas waktu CP125A tadi adalah arah tsunami Kamarudin dengan 45.404 saat, dan ini kali kedua dia berada di atas dalam catatan masa. Selepas dalam free practice yang pertama, arah tsunami juga melakukan masa yang terpantas 45.411 saat. So far hujung minggu yang baik untuk arah tsunami. Tapi dalam kumpulan B pula, kalau lihat pada praktis yang pertama, Idlan Hakimi Radwan adalah pelumba melakukan masa yang terpantas dengan masa 45.734 saat. Diikuti Abdul Qayyum Abdul Razak 46.001 saat. Emil Izzat Izwan ketiga, Syafiq Izarik keempat, 5 Adib Arsyad, 6 Lutfi Shah, 7 Syamil Amsyah, 8 Haziq Hakimi, 9 ICE Hafiz, 10 Ahmad Izam Hanafi, 11 Irfan dan 12 Daniel Johan. So itu ketika dalam pre-practice yang pertama tadi. Sekarang kita tengah saksikan pre-practice yang kedua. Dan setakat ini catatan masa yang mereka lakukan, lihat Syamil Amsyah yang melakukan masa yang terpantas di lidah buat masa ini. Syamil Amsyah yang nak lihat catatan masanya 45.873 saat yang dia lakukan pada lap yang kedua tadi. Mereka baru masuk lap yang keempat sekarang ini. Jadi peringkat awal, Idlan Hakimi Radwan terpantas di sektor yang pertama. Yeah, Idlan really bringing the form in once again. Again, Idlan just been so unlucky with his DNFs, hasn't he? But he's slowly bringing it all together. He's finally got a package that suits him, and he goes fastest at 45.841. That's just looking good for Idlan Hakimi. Again, someone who's far in terms of the championship fight, still mathematically possible, but just being another factor that can really ruffle the feathers of Izam Kamal and Shamil, especially with Izam not really on the pace this weekend. Yep, sama ada kita dapat lihat Idlan Hakimi dapat mengekalkan catatan masa ni dengan secara konsisten. Itu yang penting, kerana untuk perlumbaan nanti mereka akan perlu secara konsisten melakukan masa yang terpantas. Dalam 45 saat ini adalah catatan masa yang baik untuk Idlan Hakimi Radwan. Cara dan Arfan Adnan pelumba di belakang sekali yang kita lihat sekarang ini. Kita lihat mereka di lap yang kelima sekarang. Daniel Johan baiki catatan masa ni naik tempat yang kelima. IC Ishafi naik tempat yang keenam. Official Narizman tempat yang ketujuh. Mereka berada di lap yang kelima sekarang ini. Tapi dengan timing page belum ada catatan masa yang menunjukkan ada pelumba melakukan catatan terpantas pada sektor utama, sektor yang pertama. Following number 52 Irfan Adnan. In regards to qualification, he will make it onto the grid. Only one rider will be excluded from the final positions. Of course, we'll have shootout 1 and shootout 2, so he does have a little bit of a battle to go through first. Dalam CP125 ada dua shootout. Shootout yang pertama adalah untuk mencari tempat di paling belakang di grid, dan shootout yang kedua adalah shootout 10 km teratas yang mana untuk menentukan petak perlumbaan 1 hingga ke 10. Emil Izzat terus melonjakkan dirinya dengan terpantas 45.796 saat. Jadi dia
mengambil alih tempat Idlan Hakimi Radwan. 45.796 saat. Ini kali kedua dia lakukan masa 45 saat. Tadi di lap yang kedua 45.987. Kali ini lakukan 45.796 saat di lap yang ke-6 untuk Emil. Bukan masa terpantas di Lita. Yeah, Emil there in front of Shamil. Shamil won't to know yet, but Shamil's gone down all the way until third. It's not disastrous for Shamil, but you will be surprised at the sudden rise in pace from Emil. And again, this championship fight just gets a bit more interesting now when we have so many riders performing at their best towards the end. In between Emil, Idlan and Shamil, the gap is only 0.077, so barely anything in it. However, if we start comparing it to Arashanami's time, he's still running away with the fastest lap time. 45.415 it was. Agak wobble sedikit, I think itu adalah Emil Izwan tadi yang nampak dia agak bergoyang. Oh, Shamil's on a hot one. Shamil's on a hot pace behind Adebar shot there. Oh yeah. As long as he doesn't make an error. Oh, I think he had to let off the gas a little bit, so it might not happen for Shamil. You can see the gap appearing in front of him. That's unfortunate because Shamil was in a really hot one. Comes across the line. Will he still make it? It does go up one position into second, but it could have easily been the fastest lap. Ya, kali ini dia lakukan masa, Syamil lakukan masa 45.807 saat berbanding 45.796 oleh Emil Iza. Dia hilang masa di sektor yang kedua tadi, walaupun sektor yang pertama dia nampak lebih laju dan dia lebih laju pada lain-lain pelumba. That's a risky place for Adebar shot to slow down at the corkscrew. Ya, but then again, nombor 27 cross the line dari Adib Arshad, Muhammad Hisam. Yeah, you can see there just as he was entering turn 3, cross a white line, and at turn 2 on the exit. Question now, sometimes there is another one back. There is Idlan Hakimi also cross the white line. So lap time deleted untuk Idlan Hakimi Radwan yang berada tempat yang ketiga sekarang ini. Mungkin pelumba telah mula memikirkan sesi kelayakan yang akan berlangsung nanti. Jadi, seorang pelumba yang tidak dapat menghabiskan bagi latihan bebas yang kedua. That's going to be a kerja tugas yang berat untuk pasukannya yang terpaksa menyediakan jenteranya untuk kelayakan nanti. So that's another thing that perlu dipikirkan oleh pelumba. Mereka perlu melakukan masa terpantas, same time menjaga baik mereka, kerana sesi kelayakan akan langsungkan beberapa jam lagi, hanya tak lama selepas ini. Jadi they need to preserve the bike well for the qualifying session. Dan kita bersama dengan Idlan Hakimi Radwan sekarang. Sektor pertama tidak laju, dan itu pun di sektor akhir tadi agak bergoyang sedikit di dua sektor akhir. Yeah, turn 7 is looking really rough, way more rough than it did in round 2. So it looks like some track degradation has happened in the past few months. Idlan Hakimi was so close to setting a faster lap time, but definitely lost time at turn 7 there. Yeah. The gap is only 0.045 between the top 3. Minuscule margins. 3 pelumba melakukan masa di bawah 46 saat. Kalau tadi dalam tengok catatan masa bagi pre-practice yang kedua dalam CBS 25A, we have quite a number of riders, 7 pelumba yang melakukan masa 45 saat. Tapi dalam B ini hanya buat masa ini ada 3 pelumba saja melakukan masa 45 saat. Emil Izwan, Syamil Amsyah dan Idlan Hakimi Radwan. Marshall again, I don't like how he slows down at the corkscrew. I find that a bit of a dangerous place to really back off. Second time he's done in the session. Nampak banyak lagi akan tamat, dan Emil Izwan adalah pelumba yang terpantas di Lita. Bike 63 cross bike line tadi kita nampak. So lap time dia deleted untuk Idlan Hakimi Radwan. Perlu menjaga ketika sampai di selekoh
mana telah ditetapkan ada boleh melepasi layasan putih. Tidak boleh pun lalu di atas garis putih itu bagi pelumba. So itu yang menyebabkan mereka tukar untuk lakukan catatan masa, kerana mereka telah membiasa kedalitan ini, selekoh yang mereka ambil, ruang yang mereka gunakan untuk ambil selekoh, mereka perlu adjust semuanya dalam masa 1 hari sebelum perlumbaan sebenar besok. Mereka akan memberikan cabaran kerana tidak boleh melepasi garisan yang ditetapkan. Dalam 3 minit terakhir untuk CP125B ini. Setakat ini kita belum ada catatan masa yang lebih baik dilakukan oleh pelumba. Di kedudukan kekal. Ada trafik di Lita agak sukar untuk mereka mencari ruang melakukan catatan masa kerana perlu dalam keadaan litar yang clear untuk lakukan catatan masa yang lebih baik lagi. Tapi sekarang dalam keadaan pelumba yang ada di Lita, terutama pelumba yang tidak pada lap yang mereka perlu laju atau mereka tidak pada flying lap, ini menyebabkan kesukaran untuk mendapatkan ruang bagi melakukan catatan masa. So far dilihatkan pada tidak ada perubahan kerana warna yang kita nantikan saksikan, menunjukkan dua sektor yang dilalui oleh pelumba. Bukan sekarang ini Emil Izzah Izwan pada pertama, 2 Syamil Amsyah, 3 Idlan Hakimi Radwan, 4 Adib Asyad Roman Hisam, 5 Mak Syafiq Izarik, 6 Daniel Johan, 7 IC Ishafi Hadul Hafiz, 8 Mak Lutfi Shan Rizman, 9 Abdullah Qayyum Abdul Razak, 10 Haziq Hakimi, 11 Izam Hanafi Amran dan 12 Irfan Adnan. Sampai di penghujung sekarang, masuk ke minit yang terakhir untuk menamatkan sesi latihan bebas yang kedua bagi CP125B. Sebelum selepas ini kita akan menyaksikan bermulanya sesi kelayakan bagi semua kategori. Dengan cuaca setakat ini masih lagi baik, panas di litar permotoran tangkap. Baik untuk perlumbaan, sesuai perlumbaan sebenarnya. Okey, telah pun tamat dan checker flag. Mereka akan mengambil checker flag sekarang ini, tapi tidak ada pelumba yang nampak catatan masa mereka ada perubahan. Kami mengambil checker flag. Yap. Dan satu sampailah tempat yang tidak ada perubahan pada masa yang dilakukan oleh kesemua pelumba. Dengan Syamil Amsyah melakukan masa terpantas 45.772 saat, diikuti dengan Emil Izzah Izwan melakukan masa 45.796 saat. Bermakna Syamil Amsyah yang melakukan catatan terpantas di lap yang ke-13 yang terakhir, kerana saya bersedia untuk menyebut nama Emil Izzah, tapi Syamil Amsyah yang berjaya melakukan masa terpantas pada lap yang terakhir. Emil Izzah tempat yang kedua, 3 Idlan Hakimi Radwan, 4 Adib Asyad Menghisam, 5 Syafiq Izarik, 6 Daniel Johan, 7 IC Ishafi Hadul Hafiz, 8 Mak Lutfi Shan Rizman, 9 Abdullah Qayyum Abdul Razak, 10 Haziq Hakimi Kamaruddin, 11 Muhammad Izzah Hanafi Amran dan 12 Muhammad Irfan Adnan.
Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesuk je. Ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premix 95 dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ia petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Dalam sesi kelayakan yang pertama yang kita saksikan sekarang ini, dalam pusingan yang ke-7, di mana sekarang ini adalah bagi M Cup Plan A, dalam sesi kelayakan untuk mereka mencari tempat ke sesi saringan yang akan berlangsung esok pagi. Akan berlangsung. Jadi tengok catatan masa yang mereka langsungkan di sebelah pagi tadi dalam Pro M. Itu pre-practice ya kumpulan A. Syafiq Nazrul Abdullah melakukan masa 46.525 saat. Amirul Afiq Ahmad Solikin tempat yang kedua 46.669 saat. Suhadi Ali Rahmat tempat yang ketiga dengan masa 47.106 saat. Suhadi Ali Rahmat yang kecewa kerana dia adalah antara pelumba dalam perebutan keseluruhan berada kedudukan yang baik, tapi kerana Suhadi dia kehilangan mata yang begitu banyak, 2 kali dia gagal mengutip mata DNF dan DNQ. Maafkan saya, dia 3 kali berturut-turut DNF dan DNQ kerana militer sebab dia jatuh, tidak gagal menaikkan diri ke akhir. Jadi harapannya untuk merebut kejuaraan berkecai, tapi untuk mendapatkan prestasi yang baik bagi Suhadi Ali Rahmat, dia akan cuba pada perlombaan kali ini. Kerana pada musim lalu dia masuk kembali menyertai perlombaan bekas juara kategori expert ini, Suhadi Ali Rahmat yang masuk lewat. Dia mula masuk pada pertandingan yang ke-5 dan 2 kali pergi tempat yang kedua dengan 40 mata. Setidaknya musim ini dia berjaya melepasi catatan masanya, ketutupan matanya pada musim lalu, dan sekarang cubaan untuk memastikan dapat menamatkan musim ini dengan kedudukan yang terbaik. Hanya 10 minit saja masa diberikan untuk mereka, jadi betul-betul mencabar untuk cepat melakukan catatan masa. Syafiq Nazrul continuing on his good form. And where this championship looked like it was going to Amirul Afiq's direction, now it looks like Syafiq Nazrul in his new swing is going to put in a bit of a challenge when it comes to the championship fight at the top. Because Famin as well is another one we're going to keep our eyes peeled on. Gap between Famin and Amirul Afiq, minuscule, well, not minuscule, but it's not far in the championship. So Hadi now, however, and was first, and now Syafiq Nazrul goes up into first by 0.005. Dapat lihat tadi seketika dia berada di atas. Catatan masanya telah pun dipintas oleh Syafiq Nazrul kembali, dan Syafiq Nazrul terpayang melakukan masa baik di sektor yang kedua, 46.579 saat. Catatan masa yang dia lakukan 46.579 saat pada lap yang ke-5 untuk Syafiq Nazrul Abdullah. Syafiq Nazrul really on the pace, really on the mark. For Amirul Afiq, the gap is not far at all, but you have to start getting concerned with how close the battle is. It's going to be so exciting to watch, but it's not going to be a smooth sailing cruise to a championship victory should Amirul Afiq win it. Looks like there's going to be a twist to the tail as we reach the tail end of this season. Shafiq Ashraf now goes fastest in Sector 1, but Sector 2 just begging for a little bit more. 46.739 across the line, so not bad at all. It's not going to be enough to topple the ranks of the top 3 yet. Three minutes and 40 seconds left in the session, so about 3 to 4 laps left. Ya. Tapi setakat ini berberi atas kesemuanya selamat untuk ke saringan esok.
Ya, Suhadi tempat yang kedua, Mirul Afiq ketiga, 4 Syafiq Ashraf, Zam-Zam. Ini lebih kepada perutam kejuaraan bagi musim ini yang kita akan saksikan perebutan di mana Amirul Afiq berada di kedudukan teratas dengan 111 mata, tidak jauh di belakang Fahmi Abdul Talib dengan 95 mata. So perebutan 20 ini yang kita akan saksikan nanti. Sekarang kalau kita lihatkan dalam kumpulan A, Syafiq Nazrul dalam masa terpantas di Lita buat masa ini. Sekali lagi 46.566 saat. Dia memperbaiki catatan masanya pada sesi kelayakan penentuan untuk dikedudukan grid dalam saringan esok, dan sebenarnya kedudukan agak baik buat masa ini. Afiq now goes fastest in sector 1. So look out for the number 52 there. He's going to try and launch himself into first position. The gap is only 0.03. So let's see what Amirul Afiq can do. He's got a bit of clear ground in front of him, so this should be a clean lap. Goes around into the last turn. Looks like he hasn't hit any track limits, so Amirul Afiq comes across the line, but he's just shy. Just from point 1, so he's lost time somewhere. Yeah. Into turn 7, or maybe even at the corkscrew. Minutes left for Amirul Afiq and Suhadi to try and find any improvements. Syafiq Ashraf as well to try and close this gap down. And then Harris Herman, he's on a decent one. He set his personal best. Sector 1. There's a lot of traffic in the way there for Amirul Afiq, so this lap will have to be discounted from his fast laps. As of right now, they're pulling this group of 5 riders. Amirul Afiq, he's going to get into a bit of traffic, and Suhadi there with him as well. So for Suhadi especially, he's going to have to hope that he gets some clear ground on the next lap. A little bit in front of Amirul Afiq. It's the likes of Haziq Rosmaza. Haziq, who had a podium last time out. Sepang, second place. This time around just lacking a little bit of pace. Kita masuk di minit yang terakhir sekarang ini. Lihat Alan Haris Herman juga masa lebih baik pada set pertama. Karol Afif Ghazali dan Danish Akimi dengan Syafiq Nazrul memperbaiki catatannya pada sektor pertama. So mungkin dia dapat memperbaiki lagi kedudukan catatan mata. Suhadi baru lepas tadi untuk siapa yang dapat lakukan satu lagi lap, kerana masa tinggal 33 saat untuk tamat dalam sesi kelayakan ini. Jika mereka dapat lepas di start finishing line, mereka ada satu lagi peluang. Jika tidak, mereka akan menamatkan sesi kelayakan mereka dalam kumpulan A ini. Tapi mungkin tidak sempat untuk mereka sampai, telah pun tamat, dan mereka sampai di final corner sekarang di selekan terakhir, dan telah pun tamat checker flag. Jadi sekarang tidak ada banyak perubahan bagi Suhadi, bagi Amirul Afiq, bagi Syafiq Ashraf, Kanafi Kamarudin, Alan Haris Herman, Fadlin Iskandar, Yus Daniel, Syafiq Nazrul tidak berubah. Jadi rasanya kekal pada kedudukan ini. Tamat bagi sesi kelayakan untuk Petronas Sprinter Pro M Cup A. Dan menyaksikan Syafiq Nazrul Abdullah melakukan masa yang terpantas 46.566 saat, diikuti Muhammad Suhadi Ali Rahmat, kedua, ketiga Amirul Afiq Ahmad Salihin, keempat Syafiq Ashraf Ahmad Zam-Zam, 5 Kanafi Kamarudin, 6 Nur Ahmad Faris Nazrin, 7 Alan Haris Herman, 8 Muhammad Fadrin Iskandar, 9 Muhammad Yus Daniel, Haji Muhammad Fairuz, 10 Muhammad Karol Afif Muhammad Ghazali, 11 Muhammad Haziq Rosmaza, 12 Raja Nazrin Raja Azwan, 13 Muhammad Fadli Mahmud, 14 Fakrul Nabil Karol Anwar, 15 Muhammad Danish Hakimi Mahadi, 16 Irfan Adnan, 17 Muhammad Yusuf Fizat Zarizal, 18
Muhammad Haris Rosmaza. Hai Syafiq, pertama sekali tahniah dapatkan P1 untuk qualifying ni. Kenapa ni konsisten dari sesi pertama? So boleh ceritakan sikit apa yang buat beza dekat litar tangkap ni? Okey, terima kasih. Apa yang beza dekat litar tangkap ni, tahun ni kita ada track limit lah. Itu agak menyukarkan lah sebab kita nak sentiasa berjaga-jaga. Saya akan kekalkan pace ni lah. Itu. Kalau untuk motor ke ada buat any improvement untuk round ni ke just riding tadi ada dapatkan feeling yang better? Okay, first kali saya nak cakap syukur Alhamdulillah. Terima kasih dekat sponsor saya, SQD. Tanpa SQD kita tak ada, saya takkan ada sampai kat sini. Motor memang ada improvement. By race, setiap race kita ada improve sikit. Dan saya rasa mungkin round kali ni saya akan naik podium. Alright, terima kasih. Good luck untuk esok. Alright, thank you.
Ini adalah bagi Petronas Sprinter Prime Cup kelayakan bagi kumpulan B pula yang kita sedang saksikan sekarang ini. Kalau tadi dalam putusan bagi kumpulan A, Syafiq Nazrul Abdullah terpantas Suhadi Ali Rahmat kedua, catatan masa 46.566 terbaik. Suhadi lakukan 46.584. Dan bagi nak lihat dalam kumpulan B ini, sewaktu mereka pre-practice tadi, Zaki Ahmad Zamri lakukan 46.852 saat. Satu-satunya pelumba lakukan masa di bawah 47 saat. Dan kita ada ramai pelumba lakukan masa 47 saat. Afinas Ahmad Ali, Sani Irfan Syafrizan, Alaf Harun Nizan, Ahmad Syamil Akmal, Jamaluddin, Alif Aiman Tumiran, Emi Nordin Ahmad, Fahmin Abdul Muttalib melakukan masa 47 saat. Dan sekarang dalam sesi kelayakan kita lihat belum pada timing yang kompetitif yang mereka lakukan sekarang ini. So kita akan nantikan catatan yang kompetitif yang akan dilakukan oleh pelumba. Buat masa ini di hadapan Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin 47.281 saat. Itu adalah catatan terbaik di peringkat awal. Ada masa 10 minit saja masa diberikan untuk mereka. Jadi tidak ada banyak masa yang ada kepada pelumba. 10 minutes. Dan seorang pelumba ada masalah gelak kepala. Itu adalah Zaki. Zaki who had a great free practice one. Looks like he's having issues there. It's not clear what happened, but he looked down and he straight shook his head. So with 5 minutes left, this could be a bit of a worry going into the second half of qualifying. But I think dia berada di tempat yang ketiga sekarang. Dia dah selamat juga kedudukan untuk Zaki Ahmad Zamri. Penting telah melakukan catatan masa dalam sesi kelayakan ini. That's important untuk Zaki Ahmad Zamri untuk kesaringan. Tapi I think good dalam keadaan gentlenya begitu kerana memastikan gentle terbaik esok. But I think this is the last session for Pro-Am, so they still have time untuk bersedia ke perubahan saringan yang akan berlangsung esok pagi. Indeed, despite this one despite this being their last session, as you mentioned, they have plenty of time now to work on that bike to fix whatever it is. So Zaki, he's going down a bit. He's down into 5th. Now here's the thing, Tangkak is where you want to qualify well for the starting grid, and he's just been knocked down into 7th because Fahmin and Hafinas have improved into 1st and 2nd. Fahmin terpantas sekarang ini 47.196 saat. Hafinas pun naik tempat yang kedua bersama Alaf Harun Nizam tempat ketiga. Ahmad Syamil Akmal Jawli turun tempat keempat sekarang ini. Emi naik ke tempat yang berada tempat kelima. Tempat Emi Nordin Ahmad. Alif Aiman Tumiran tempat yang ke-6. So catatan masa nampak Fahmin laju di sektor yang pertama sekarang. 21 saat catatannya pada sektor yang pertama. That's a really good timing. Masa yang cukup baik oleh Fahmin Abdul Muttalib di sektor yang pertama. Kita tunggu di sektor yang kedua. Catatan yang 46.840 saat. Itu adalah catatan masa yang pertama di bawah 47 saat dalam kumpulan B ini. Tinggal lagi 3 minit 46 saat saja akan tamat. Dan Fahmin Abdul Muttalib adalah pelumba yang akan dikejar oleh kesemua pelumba lain dengan masanya 46.840 saat. Pelumba dari Perak. Lap yang ke-6 dia lakukan masa di bawah 47 saat. This is what Fahmin really needed. He needs a strong round here to get the championship up. And with seemingly Amirul Afik not having the best weekend so far, this could be big in terms of championship fight for Fahmin. At the same time, he could the potential help from Syafiq Nazrul just to disturb Amirul Afik's flow could really play a big hand. So championship fights far from done. Kerana beza mata yang tidak begitu jauh antara kedua-dua pelumba ini. 16 mata saja memisahkan mereka. Jadi apa saja boleh dilakukan pelumban. 16 mata dalam satu pelumban boleh bertukar jika ada satu yang berlaku. So
masih lagi terbuka perebutan untuk kejar Petronas Petronas Pro M Cup ini. Dan Amir Afiq kalau tadi suatu kelayakan dalam Puan A tempat yang keempat, masanya 46.739. Famin 46.840. Kalau ikutkan timing, Famin masih belum dapat. Baru nak kata dia tidak berdapat lagi untuk mengejar catatan masa Amir Afiq. But again, it's a battle between these two riders yang kita akan lihat di hujung minggu perlumbaan ini. That's the one. Those are the two that we're really looking out for. At the same time, so many different players in the way this championship will form up, with the performances starting to get better for different riders. Of course, more data, more improvements on the bike will bring more competition. And that's just going to be interesting. Amr Afiq instantly got a good setup in round 2 over here in the early portion of the season. And from that point onwards, Amr Afiq just kept on getting better, but I think everyone's starting to catch up now. And that's where the challenge lies ahead for the championship leader. Famin now past the second sector 2, so he's had a good sector 1, he's had a great sector 2, he just has to piece them together now, and he will dip down into the 46.7s, maybe even the 46.6. So right now still no one showing a foot yet into the top 7. Zaki Ahmad still holding on to 7, so he will start provisionally on the 3rd row. Kedudukan yang menentukan petak permulaan besok saringan mereka. Zaki Ahmad Zamri naik tempat yang kedua sekarang ini yang 47.076 saat. Again, hanya seorang pelumba saja dalam kumpulan B ini melakukan masa di bawah 47 saat. Berbanding tadi ada 4 pelumba melakukan masa di bawah 47 saat. Walaupun mereka tidak akan bersaing antara dua kumpulan ini kerana mereka akan pergi ke saringan masing-masing, dan selepas saringan itu baru penentuan untuk grid permulaan nanti untuk mencari pelumba di atas grid. Tapi ini tunjukkan ini ada satu indikasi awal mengenai prestasi atau pencapaian setiap pelumba, bermakna peluang untuk dalam kejuaraan bagi musim ini bagi Fahmi Talib, dia akan bersaing dengan Amirul Afiq 46.596 saat pada kedudukan masa, tapi dalam perlombaan adalah suasana yang berbeza. Namun begitu, ini adalah kedudukan yang sekarang Fahmi Abdul Talib melakukan masa yang terpantas di Lita, dan telah pun dah tamat checkered flag. Sebelum kita akan lihat pada kedudukan bagi Petronas Pintar Pro M Cup untuk kumpulan B, sebelum kita saksikan kelayakan yang kedua untuk CP 150. Dari keputusan bagi sesi kelayakan untuk Petronas Pintar Pro M Cup B, menyaksikan Fahmin Abdul Muttalib melakukan masa terpantas derita 46.840 saat, diikuti Muhammad Zaki Ahmad Zamri ketiga, Afinas Ahmad Ali keempat, Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin kelima, Muhammad Alaf Harun Nizam keenam, Sani Irfan Syafrizan 7, Muhammad Emi Nordin Ahmad 8, Muhammad Alif Aiman Tumiran 9, Muhammad Amir Ashraf Muhammad Azman 10, Muhammad Kuzaini Mahmud 11, Muhammad Mutakin Madin 12, Muhammad Arfiq Hilman Muhammad Anan 13, Adam Mukris Syarum 14, Nur Fakrul Adam Nur Farizal 15, Muhammad Danish Fitri Aimizam 16, Mawun Lun 17, Surish Raja Manikam 18, Fakrul Fikri Abdullah 19, Khairul Zawi Khairul Fauzi.
Pertama sekali tahniah dapatkan P1 untuk sesi kelarikan ni. Boleh nampak pace dari free practice pun naik untuk Famin untuk qualifying tadi. So boleh ceritakan sikit apa yang kemungkinan struggle dekat litar lumba tangkap ataupun rasa selesa je dekat sini? Untuk sesi pagi tadi kita ada try setup yang baru lah. Mana setup yang baru tu tidak begitu berkesan lah untuk track ni. So di qualifying ni kami satu tim bincang dan pakai balik setup yang di round kedua itu hari, maknanya di track tangkap, dan alhamdulillah. Tapi walaupun dah kembali ke setup yang asal, masih lagi struggle sebab kebanyakan rider lain dah mula improve dan kami perlu cari lagi lah untuk adakan sedikit gap lah. Terima kasih, tahniah, and good luck untuk esok.
Okey, kita ke kategori utama sekarang ini. CP150 untuk sesi kelayakan yang kedua. Ini penting untuk mereka terlepas mereka turun pada sesi kelayakan yang pertama tadi. Untuk kedua-dua kumpulan A dan juga B, kita beri tumpuan pada A terlebih dahulu. Dalam kumpulan A ini, kita ada Kasma Daniel, Ahmad Afif Amran, Ahmad Hafiz, Nazrul Izzat, Helmi Azman, Irfan Haikal, Haziq Sairus, Izzat Zaidi, Hafizah Rofa, Ahmad Darwish, Hafizat Supaat, Syafiq Rosli dan Haris Haziq. Dan catatan yang pertama terpantas adalah milik Kasma Daniel Kasma Yudin dengan masa 43.493 saat. Diikuti Ahmad Afif Amran 43.657. Jadi apa yang akan berlaku sekarang ini adalah mereka diberi peluang selama 15 minit lagi untuk kelayakan yang kedua pula, dan kemudian kita ada combine qualifying dan untuk mencari catatan yang terbaik bagi menentukan 10 yang terbaik daripada kumpulan A dan juga B yang dapat melayakkan diri ke Super Bowl yang akan berlangsung esok tengah hari. Jadi buat masa ini, catatan masa di Lita di peringkat awal, nampak Kasma Daniel yang melakukan catatan masa terpantas buat masa ini. Masa Kasma Daniel lakukan, saya nak lihat pada catatan masa yang setakat ini bagi Kasma 43.909 pada lap yang pertama. Lap yang kedua 43.933 saat. Helmi pada tempat yang kedua dengan 44.307 saat, catatan terbaik. Tapi di peringkat awal mereka ada 15 minit untuk mereka cuba lakukan catatan terpantas. We have yet to see Afif Amran yang belum keluar lagi. Afif baru keluar. So Hafizah Rofa juga pelumba yang jangka akan berikan cabaran kepada Kasma Daniel di sini. Yeah, it's going to be an interesting one. We saw a strong session from Kasma earlier on, and an update from the clerk of the course, Mr. Kwang Meng Heng. The track limits, the embarkation lines, and the limits around turn 3 and the last turn have been removed. So the only track limit now is at turn 2. This is comes after a discussion with the riders from the Premier class. It has been decided that only the limit at turn 2 shall stand. Hanya di turn 2 sahaja. Just like the old days where it's only in the green portion, that is the only track limit now. So it changed again, so we're going to expect a faster time this time for qualifying 2 for the CP150. It's a shame because I think the track limit really brought a nice twist to everything. But the riders had a meeting with the stewards and had a bit of an appeal towards it. So back to the old ways with Tangka, only at turn 2. Jadi mereka ada sedikit freedom in a way untuk lakukan masa yang lebih baik daripada sebelum ini. Jadi Kasma lakukan 43.909 still the best time yang ada buat masa ini. Catatan Kasma pagi tadi adalah 43.493. Well, kalau Daniel katakan we're going to expect better times from the riders, tapi setakat ini dia belum ada lagi pelumba yang dapat melakukan masa lebih baik daripada mereka lakukan di sebelah pagi tadi. Kerana to race direction baik, namun ada seorang pelumba yang masih lagi dapat melanggar catatan masa. Afif naik tempat yang kedua sekarang 43.941. Some adjustments being made for Afif there. So a quick one on just how the track limits work now. So in this situation, as we saw, lap times will get deleted if they run onto the track limit at turn 2, which is the green portion of the pass. At the same time, in a race, unless it's the final, so if it's on the final lap, they immediately will get a finishing place penalty, as we've seen in the past as well. If it happens on laps before that, they will be given warnings, and if on the third time the warning is not, the warning has been sent again, it will be a penalty. So yeah, on the third time it will be a penalty. So it's warning 1, warning 2, and the third one. Okay. Itu penalti yang akan dikenakan jika mereka melanggar garisan putih tersebut dalam perlumbaan. Jika berlaku di lap yang terakhir, bermakna akan dikenakan penalti pada kedudukan dalam perlumbaan.
Tapi sekarang ini kita lihat ada beberapa pelumba ada di luar. That is Darwish, if I'm not mistaken. Yeah, Darwish. Ahmad Darwish Masahir having a problem. Not to worry because dia dah melakukan masa pada qualifying 1, cuma ini peluang untuk memperbaiki catatan masa mereka. Kasma 43.575, dia memperbaiki catatan masanya. Aiman Hafiz tempat kedua. Afif tadi terlihat dia berada di luar. Kita tidak pasti apa berlaku pada Ahmad Afif Amran, tapi dia tidak ada di dalam track sekarang ini. Sementara Kasma terus Kasma is fast in sector 1. Yeah, and he's going faster every lap. I guess Kasma likes that little bit of extra room that he's getting now. He's starting to really get in the groove of it. But a 43.4 is what we saw as the fastest. So still not faster than it was in qualifying 1. So let's see what happens now. Tapi Kasma nampaknya dia sektor yang pertama dia laju. Maybe dia boleh cari sedikit lagi masa 43.496 yang dia lakukan sekarang ini. 43.494 di sebelah pagi tadi. So maksudnya dia semakin hampir catatan masa ini. 0.0003 saat saja lebih perlahan di catatan masa dia sebelah pagi tadi. Dia lakukan sudah lap yang ke-6 43.647, lap ke-7 43.575, lap ke-8 43.496 saat. So it's improving every lap setiap pusingan yang dia lakukan. So nampak Kasma semakin laju di depan dengan 43.496 saat. Dia 0.35 saat lebih pantas daripada Aiman Hafiz dan Ahmad Afif Amran. Kita harapkan Afif dapat kembali semula. Sementara ini adalah Hafizah Rofa belum melakukan masa terpantas kelayakan di litar antarabangsa Sepang Selatan. Dia berada di tempat yang ke-7 sekarang ini untuk Kejuaraan Racing Team. Masa dia adalah 44.172 saat. Belum dapat turun daripada 44. Yang turun di bawah 44, Kasma Daniel, Ahmad Muhammad Aiman Hafiz dan Ahmad Afif Amran. Irfan Haikal looking good, just right on cue in P4. So the top Honda is Irfan Haikal in this session, but I don't believe this is a faster session. I just look at the qualifying 1. Yeah, 43.493 was the fastest. Also, so yeah, it's almost it's so close, but still not faster. So now the question remains: was the track limit actually better? Yeah. In terms of lap times, because as of right now, the whole grid was faster with the previous limits in place. Of course, we have to take into other factors. It is much hotter right now, right about 3:30 p.m. Huge moment there for Afif Amran. Something not going right for the CKJ rider. Perhaps we have a twist to the tail and Afif Amran struggle in round 7. Yep. It seems that macam dia ada masalah dan dia agak perlahan di lintas sekarang ni. Ya, Daniel sekali lagi. That's what happened. He got on the gas. Oh, look at that. The rear tire was gone. It was absolutely gone. How on earth has he saved that? That was an impressive one from Afif. And this is Nasrul Izzat's bike, the caliper off. That is concerning. Must have some issues from braking, trying to stop that bike. Nasrul Izzat sits in 6th position. The saving grace for Nasrul Izzat is no one has gone faster than qualifying 1. So, look at qualifying 1, he was P4. He is still safe pada for kedudukan Super Bowl. dia agak selamat pada kedudukan itu. Tapi bergantung juga Daniel pada pelumba dalam qualifying B. Because we have to see on the combined qualifying. That's the right. timing. Yep, even though the time that dia dah set pada qualifying yang pertama tadi agak baik, tapi kita akan nantikan. Nampak still not that comfortable. That bike is everywhere. Yeah, Afif Amran with the bike. Yeah, strange times we're having in Cubprix as we reach the last few rounds. Again, mathematically, it is possible for Kasma to run away. Close the gap. And if you look at what's happening with Afif now, he doesn't look comfortable on that bike. Yeah, he really doesn't. Yep. Something has changed, and this could be a pattern that has a domino effect towards around 10. If Afif starts to struggle, if he doesn't find comfort in a race, especially in Tangka, where you need to feel confident with the bike, this could be really different as to how the championship looks towards the end. It's just not going that much faster for Afif. That was
a personal best, however, 43.855. Ya. Hafizarofa now goes up into 4th, pushing Ivan Haikal down into 5th. Ya, Hafizarofa yang nampaknya ada 43.999 saat. So maybe, just maybe Hafizarofa. Hafizarofa melakukan masa yang lebih baik lagi. But Afif melakukan masa baik pribadi pada sektor yang pertama. Maybe Afif dapat memperbaiki catatan masa 43.855 saat. Ya, betul. Dia 43.627. So that's his fastest time this week. That's a good one from Afif. The gap only 0.1 away from Kasma. Kasma is out on track. He needs to try and find a little bit more improvement should he want this to be the new fastest session. He's the busiest of all the riders. The most laps, 14 laps between Kasma, Helmi and Shafiq Rosli. But still nothing in sector 1. Less than 3 minutes left and we're not seeing any impression at all. No. Ooh, look at Abhamran sector 2. Despite that bike looking very unsettled, he's improved further, 43.568. Dah semakin laju Afif sekarang ni. We are talking about, dia tak comfortable dengan bike dia apa semua, tapi nampak dia lagi laju sekarang ini. Cuma dia memperlahankan jenteranya seketika. Dan Aiman Hafiz yang kita lihat sekarang, tinggal lagi 2 minit akan tamat pada sesi kelayakan untuk CP150A ini. And as for now, Kasma fastest in sector 1. Yeah, Kasma looking to set a best time for this weekend in the CP150. Kasma comes across the line. Wow. It is 43.3. That's a new fastest lap for this weekend's timings. Kasma, he's pushing on forward. He's not stopping. Kasma wants glory in Johor. Yap, dia melakukan masa yang terpantas 43.347 saat. Fastest lap qualifying di sini adalah 43.654 saat oleh Azroy. So he beat the time 43.347 dan fastest free practice tadi 43.447 di sini juga telah pun dipecah oleh Kasma dengan 43.347. Cuma fastest lap oleh Azroy saja 43.041 yang lakukannya tahun 2024. But catatan masa Kasma ini sudah cukup kuat untuk dia berada di tempat yang pertama. We'll see how Afif akan cuba untuk lakukan sekarang untuk mengejar catatan Kasma. Kasma tried to push on for another one, but he went on the green there, turn 2, so this will be a lap time deleted for Kasma on his current lap. But the next one, he will try and push up for another one. This is interesting now. I'm just wondering, Afif looking unsettled on his bike. You could see he backed off from the next lap. He's not confident. I mean, just looking at the way he's moving, this is not a confident Afif Amran. And the danger is, if he's not confident tomorrow in the race, a mistake is very easy to make in Tangkak. If you see that it's not that confident, but it's second fastest now. Catatan masa ni kedua terpantas Delita 43.568 saat untuk Afif. Afif got another chance to lakukan catatan masa yang lebih baik lagi kerana dia baru saja melalui checkered flag. Ada tinggal lagi 10 saat untuk tamat bagi sesi kelayakan untuk CP150A ini. Kita bersama dengan Kasma Daniel telah pun tamat checkered flag. Kita bersama dengan Afif dan kita sekarang baru bersama dengan Kasma Daniel untuk menamatkan sesi kelayakannya. Dia sampai ke garisan penamat tapi tidak betul laju Kasma. Kerana catatan masa 43.347 sudah cukup untuk di tempat yang pertama. Tidak nampak ada pembalap lain yang boleh mengejar catatan Kasma Daniel Kasma Yudin dalam kelayakan. Bermaksud kita akan lihat nanti combine dengan kumpulan B dan dapat catatan masa terbaik oleh pelumba.
Lintasan masa, Kasmar Daniel terpantas 43.340 saat, diikuti Ahmad Afif Amran tempat yang kedua. 3 Mat Aiman Hafiz, 4 Muhammad Hafizah Rofa, 5 Mat Irfan Akal Lamidi, 6 Muhammad Helmi Azman, 7 Nazrul Izzat Muhammad Baudin, 8 Muhammad Izzat Zadin Salihan. Sembilan Ahmad Haziq Fairuz, 10 Ahmad Darwish Ahmad Sahih, 11 Muhammad Hafizat Supat, 12 Muhammad Syafiq Rosli, 13 Muhammad Haris Haziq Zamri. Alright, Kasmar, tahniah dapatkan improvement untuk sesi kelaikan kedua. Dan sekarang ni kita ada perubahan in terms of track limit hanya di circle kedua. So boleh ceritakan sikit apa perbezaan untuk sesi kelaikan yang kedua ni? Bagi saya, sesi kelaikan kedua ni lebih tenang lah untuk riding sebab kita tak perlu fikirkan sangat track limit. Sebelumnya qualifying satu tu kita perlu jaga white line, and then kali ni diorang dibenarkan white line boleh lintas tapi tak boleh sentuh track limit green line. So bagi saya itu adalah orang cakap tu peluang yang bagus juga lah untuk rider semua boleh try and all out lah sehabis pakai jalan. Dan alhamdulillah juga kali qualifying 2 ni masih diberi kesempatan untuk berada di V1 lagi sekali. Dan insyaAllah untuk Super Pole saya akan cuba kekalkan macam mana yang sekarang saya hadapi. Terima kasih Kasmar, tahniah and good luck untuk esok.
big moment there for Muzakir, unfortunately. Right at the corkscrew, Muzakir who had such a good qualifying one session. Now he's going to have to see whether the bike is too damaged to continue on for this session. Riders coming through, yellow flags there, they'll have to slow down. This is what happened to Muzakir. Oh, we're just looking at the shot in front. It just looked like Muzakir lost the rear and caused a collision with another rider who also we did not get a clear picture of. There's Azroy, behind him is Shazras. Well, Denny is a pity for Muzakir because he's doing quite well this weekend. Kita nak tengok dia dapat pergi depan, tapi I think he's still ada masa untuk dia, bukan masa. Dan sekarang ni Syafiq Rasul yang berada di depan buat masa ini. Should be enough time, unless the bike is on the side with him. Then he can't roll it back to the pit, but hopefully they did get it started because we would love to see that Vogue machine performing at its best again. As of right now, leading the timing sheets, it's Faiz Zekri Sabri. Ya, for the qualifying, dia nak tengok catatan masa yang terbaik, 10 yang terbaik dalam sesi kelayakan ini. Kalau dia akan dalam kumpulan A, Kasmar Daniel lakukan masa 43.347 saat. Tapi sekarang dalam kumpulan B ini, terpantas setakat ini antara milik Muhammad Faiz Zekri Sabri dengan masa 43.969 saat. So Faiz also is having a good weekend so far. Kerana setakat ini catatan masa Faiz Zekri Sabri agak baik. Tapi Akid yang tadi Daniel katakan sebelah pagi, we have not seen him dapat melakukan masa yang seperti mana kita dapat lihat. But now dia berada di kedudukan tempat yang kedua dengan faster time pada sektor yang pertama. Dia melakukan masa lebih baik pribadinya. Daniel Syami tiba-tiba naik di atas dengan masa 43.727 saat. Kalau tadi sebelah pagi Daniel Syami gagal untuk melakukan masa yang baik. Daniel Syami hanya melakukan di sebelah pagi tadi catatan masa Daniel Syami tempat yang ketujuh, tapi sekarang ini berada di tempat yang pertama Daniel Syami. Faiz Zekri kedua, Akid Aziz ketiga, Syafiq Rasul keempat, Shazras tempat yang kelima. Shazras juga sebelah pagi tidak begitu baik catatan masanya, sekarang ini naik tempat yang ke 5. Tapi Azroy belum dapat lihat lagi. Dan Azroy naik tempat yang kelima, Idil Fitri Mahdi naik tempat yang kedua. Tapi masih lagi pendahulu Abdullah Daniel Syami dengan masa 43.727. Syafiq Rasul fastest di sektor yang pertama. Yeah, it was a good lap from Daniel Syami, but Shafiq Rasul now for TKKR will be looking to respond. He'll be coming across the line any moment now. There he is going into the last. He's backed off from this lap. Oh, what a shame. That was such a good lap coming in. Yap, kerana dia sektor pertama terpantas, tapi dia tidak dapat meneruskan. Jadi hilang masa di situ. Faris Hafiz melakukan masa terbaik peribadinya. Sektor yang pertama, Azroy masa terbaik pribadi. Sektor yang kedua, tempat yang keempat, dikedudukan kekal. Daniel Syami terpantas kita sekarang ini. Walaupun ya sesi latihan tidak begitu baik catatan Daniel Syami. Di sebelah pagi tadi Daniel Syami di tempat yang ke-8 dan kemudian pada qualifying 1 untuk Daniel Syami tempat yang ke-7 dengan masa 44.148 saat, tapi sekarang ini dia melakukan masa 43.727. Huge move there for Akid Aziz. He looked already a bit unsettled, and that's really gonna make the hair on the back of his neck stand up a little bit. So let's see what happened to Akid there. He just comes into the turn, reaches the apex. The second he gets on the gas, that rear just wanted to run away from him. CKJ not having a smooth weekend in the CP150, even in the CP125 as well. And AHM in comparison, top of CP125, top 3 in CP150 currently. Ya, kedudukan yang berbeza sekali. Kita tengok macam mana. If we say about that, Akid Aziz, macam mana catatan masa yang boleh dia lakukan. Masa ada 7 minit lagi, ada banyak masa untuk mereka cuba lakukan catatan masa.
dengan Muzakir tempat yang ke-12. Sayang sekali bagi Muzakir. Tapi kalau bandingkan masanya di sebelah pagi tadi bagi Muzakir, di qualifying yang pertama Muzakir telah lakukan masa 44.075 saat. But now Azroy, Faizaki kembali naik di atas sekarang ini dengan masa 43.675 saat. Tapi belum dapat memadamkan catatan Kasma. Kasma yang betul laju. Kasma dominant so far lap time wise. Shafiq Russell goes, he just go fastest again. I'm not sure if that was from the previous lap where he over, but I think this is a current lap. So look up for Shafiq Russell for TKKR. He's gonna jump into the top 3 spots at least. Ya, Shafiq There he Russell tempatan sektor pertama. Oh, second place for Shafiq Russell. He puts the TKKR machine onto second spot. He's going on, he's pushing on. This could be another good lap coming in from Shafiq. Into turn 3, let's see how the bike handles the bumps and the turn. Shafiq controlling it very nicely. That bike looks set up very well, but sector 1, it's not gone faster for Shafiq. Di belakang ni tu, I think that's Shazras, I think. Di belakang Shafiq Russell. Oh, hilang masa di situ. So second time it looks for Shafiq Russell, but you don't see much on the bike, but I think he just feels that, oh, you know, this is not a good entry, so he backs off from the lap before anything can happen. As Shazras currently sitting in 7th, so not disastrous. Nanti selepas habis ni nanti akan keluar keputusan combine qualifying. Itu nanti selepas ini, bukan sewaktu dalam perlombaan ini, tapi bila dah ada result kita akan kongsikan dengan anda semua combine qualifying untuk CP150 ini. Dan Syami yang tadi terpantas seketika, tapi Faiz Zakri dan Syafiq Rasul telah pun melintasnya. Faiz Zakri yang pertama, Syafiq Rasul tempat yang kedua. You can see how much movement's coming from the front and the rear. The track is really all over the place, and there's Shami trying to push on forward. Sector 1 is an improvement despite all the chatters. Look at that chatter coming from the front. It's actually not chatter, it's just the bumps coming from the track surface. Into the last turn goes Daniel Shami. Suspension working overtime here in Tangkak. Daniel Shami comes across the line. Doesn't improve, he's lost time in Sector 2. Yap, tidak berubah kedudukan Daniel Shami tempat yang ketiga. Kekal pada kedudukan ini, Aldroy kekal tempat keempat, Idi Fitri Mali tempat yang kelima sekarang. Ada masa 4 minit lebih lagi untuk tamat. Aldroy, Hakim Anwar. Sektor pertama tidak begitu laju. Dia tidak dapat untuk mengatasi catatan pribadinya. Akid Aziz melakukan masa terbaik pribadi di sektor yang pertama. Pada kedudukan Aldroy ini dia tidak dapat untuk madam catatan masa sebelum ini, tapi Akid mungkin dapat maki kedudukan. Naik tempat yang kelima. Azra was pushing on there, but he just touched the green bit. So this lap, well, it's not confirmed yet, but from my rough eye, it looks like this lap will be a cancellation for Azroy. Touching track limits there. Akidazis pushing on for another one. It's gone a bit stale this session. We're not seeing any large improvements. Only Akidazis was the one to improve the most recently, but still 5th best. Muzakir hasn't been able to come out yet. So, bike 63 exceeding track limit. So 63 Amir Arif Musa, catatan masa yang tidak dikira tadi kerana melepasi track limit. Walaupun dah dikurangkan jadi tinggal 1 saja kan di turn 2 di sini. That's right. Just on that green portion there. Azroy has improved on the last lap with the 43.810. So now we have the top 6 all under 44. Yep. Oh, that's Muzakir. Muzakir's back out. AHM is doing well. Bagi Zakri sekali lagi kita akan lihat catatan masanya. Muzakir now pushing on forward. Muzakir has come back out to begin the flying lap. So let's see what Muzakir can do. He'll definitely improve a few positions. Ayman Taruddin, who has just come back into the CP150 class, currently sits above him in 12th. But Muzakir, who had such a good qualifying 1, will be looking to jump up. And he does set a faster sector 1, but it's not going to be contesting the top 5 spots.
Aiman Thairudin dan Zafai Zakri Sabri, kedua pelumba AHM. Kedua ini pernah berlumba dalam kejuaraan One Make satu masa dahulu. Sekarang ini teammate dalam AHM. Kalau berdasarkan catatan masa, Faiz Zakri terpantas. Dia tempat ke-12 tapi dia baru kembali semula. Dia perlukan masa untuk membiasakan diri dengan keadaan jentera yang ada sekarang ini. But still, di tempat yang ke-12, dia hadapan Muzaki Muhammad Adib Rosli. Muzaki yang sayang sekali kerana dia melakukan masa yang baik sewaktu kelayakan yang pertama. Oh, Daniel Shami with the bike issue there. That is unfortunate for Daniel Shami, but he's in a good position, 43.7. Yeah. Just looking at the other vote machine as well, I was looking at Fizi Super. This is a good improvement as well, 0.8 away. Muzakir again, sector 1 is an improvement, but he's not going to contest top 5. Comes across line 44.8. This is a far cry away from what he was doing in qualifying 1 and in free practice. Ya, tapi mungkin ada masa sedikit lagi saja, seminit 30 saat. You can have a feeling that probably that crash has taken away a bit of performance points from Muzakir's bike. Kita di minit terakhir sekarang ini, 30 saat lagi akan tamat. Jadi peluang terakhir untuk mereka tak nampak ada mana-mana pun. Timing yang ada di sektor 1, sektor 2 yang lebih pantas. Maksud mungkin catatan masa ini kekal untuk tamat bagi qualifying yang kedua untuk kumpulan B ini. Daniel Shami yang telah pun tadi tidak dapat meneruskan bagi kelayakan yang kedua dalam kumpulan B. Tidak nampak ada mana-mana pelumba yang boleh mengejar catatan Faiz Zakri Sabri. Looking good untuk pasukan EHM. Belakang Muzaki dan juga inilah Muzaki yang kembali cuba untuk bagi kedudukan yang bersama dengan Idil bersama dengan Hafiz Sumaat. Tapi ini Idil Fitri Mahdi yang berada di depan. Saya 92 betul. Dan 8 yang berada di hadapannya, ya betul. Kedua pelumba akan sampai tidak dapat untuk bagi kedudukan catatan masa yang mereka lakukan. Telah pun tamat bagi kelayakan yang kedua untuk CP150B. Jadi Muhammad Faiz Zakri Sabri terpantas semasa 43.635 saat. Diikuti dengan Ahmad Syafiq Rasul, 2, 3 Daniel Shami, 4 Azra Hakim Anwar, 5 Ahmad Akid Aziz, 6 Idil Fatri Mahdi, 7 Iqbal Amri Abdul Malik, 8 Faris Hafiz Abdul Rahim, 9 Syarul Syazrah Syarul Yuzi, 10 Fizi Supaat, 11 Amirul Arif Musa, 12 Aiman Thairudin, 13 Muhammad Muzaki Muhammad, 14 Muhammad Adib Rosli. Ramai yang telah mencuba Petronas Premax 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka.
Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat, saya setuju. Petronas Max 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. ia sememangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. First, pertama sekali tahniah dapatkan nombor 1 untuk sesi kelaikan kedua. Sebenarnya ada big step forward untuk pusingan ni kalau berbanding dengan pusingan sebelum ni. So boleh ceritakan sikit mungkin apa perubahan yang dah buat dengan pasukan? Pertama sekali saya pun tak sangka yang saya dapat buat time macam tu. Lepas tu untuk setup kali ni kita orang masih mencari lagi daripada sebelum-sebelum ni. Kita orang akan buat yang terbaik lah untuk besok. Terima kasih, tahniah yang gula untuk esok.
Wira KBS qualifying time. What we're looking for in this championship is the boiling battle between Faris Putra, the defending champion, and Akif Abdullah. It's another opportunity for Akif Abdullah to try and charge onto the championship, and thanks to Akif's consistent performances and the DNF of Faris Putra in Teluk Intan, currently Akif leads by a healthy 38 points. With 100 points left, it's all said but done. Akif will still have to really push on forwards to try and keep this gap healthy. For now, Faris Putra already sets a really fast lap on his first flying lap, 46.1. That is faster than his lap early on. Akid Shah, however, goes 45.8. This is looking much better for Akid Shah. In the morning session, the fastest lap of free practice was Faris Putra with a 45.897. That has been bested by the Yamaha Estremo 27 racing team rider Akid Shah. So Estremo 27. Now, for championship-wise, Akid Shah still with a mathematical chance. So, once again, it's not done yet. Not till the final checker flag of this season, I believe, for Wira KBS. This one's going to come right down to the line. Akid Shah nearly losing it there at turn 7. Kalian sekarang ini untuk menentukan kedudukan di grid permulaan perlombaan bagi Wira KBS, dan ini adalah kelaikan yang pertama, kelaikan penuh yang pertama yang kita saksikan, kerana dalam ZP 150 tadi mereka akan keluar ke Super Bowl esok, penentuan 1 dan 10 dalam Pro M akan keluar pada saringan esok. Tapi bagi Wira, inilah penentuannya untuk kedudukan grid di permulaan perlombaan yang akan berlangsung esok. Dan tadi Daniel katakan kedudukan keseluruhan, Akif Abdullah 128 mata, Faris Putra dengan 90 mata, tempat yang kedua. Agak rapat juga kedudukan kedua-dua pelumba ini. Jadi penentuan dalam perlombaan kali ini, Akif yang menang pada perlombaan di sini. Di pusingan yang kedua, Faris Putra hanya mengumpul 9 mata sahaja. Itu sendiri adalah satu advantage kepada pada pelumba yang berada di kedudukan tempat yang pertama, Muhammad Akif Abdullah. Dan kita akan lihat pada kedudukan di sini dalam perlombaan pusingan yang kedua lalu. Di tangkap petak pertama adalah milik Muhammad Iman Fahmi Senin. Petak yang kedua Adi Putra Anaha. Petak yang ketiga Muhammad Ikram Tani. Dan sekarang Akif yang menangi perlombaan selepas mula di petak yang ke-6. Buat masa ini kita tinggal lagi 5 minit akan tamat. Ahmad Akid, Ahmad Syakarul Nisyam yang berada di kedudukan petak utama perlombaan Yamaha Estremo dan di 7 Racing. Faris Putra tempat yang kedua. Masih yang baik dilakukan oleh Akif di sektor yang kedua tadi. Oh, Ryan Kardani fastest di sektor yang pertama. Muhammad Al-Syafiq buat Al-Amir Rozaki naik ke atas Ryan Kardani, turun dia berada di tempat ke-6, tapi dia masih lebih baik di sektor yang pertama. Ikram Dani juga sama. Dan Akif melakukan masih lebih baik peribadi di sektor yang pertama. Sekarang nantikan catatan pada sektor yang kedua untuk tahu kedudukannya. Arfan Ashraf membaiki kedudukan, naik tempat yang ke-9 sekarang ini. Ada ramai pelumba yang membaiki catatan masa mereka. Dengan Adi Putra Anaha juga melakukan masa yang baik pada sektor yang pertama. Kita ada tinggal lagi 4 minit akan tamat. Race direction, bike number 30 exceeding track limit. Bike number 30 yang melepasi track limit dalam sesi kelayakan ini. That's right, Shazril is having a real struggle out there in qualifying with 4 minutes left. He needs to find an impression to make. As of right now, again, it seems a similar pattern. The lap times go a bit stale once we cross halfway. Is it the heat and perhaps that's stressing the engines a bit much? So it seems the fast lap times coming from the first 2-3 laps and then it just goes down. This has been the pattern for every category. Ya, Akid lakukan masa terbaik di sektor yang, di lap yang kedua tadi. Masa yang dilakukannya
45.806 saat. Itulah catatan terbaik oleh Muhammad Syahkarun Siam. Dia ada lap yang kedua, lap yang kelima untuk Faris Putra Mat Fadil, dan yang keenam untuk Akif Abdullah. Catatan masa mereka yet to see Akif membaiki catatan masa ini, kerana dia berada di lap yang ke-8 sekarang. Lap yang ke-7 telah pun dilalui. Dia dua kali, hanya sekali lakukan masa di bawah 46. Sorry, I think I saw Naki Rifki there go on the grass. I think it was Naki Rifki. I really thought he was about to lose the front, but what a save that was. Definitely lap time will be removed though on this lap, but yeah, definitely pushing on forwards. But yeah, it really is that the pattern of the lap times is just the first couple of laps and that's it. That's where we're seeing the best lap times come in. I really think it's down to the heat. I think the bikes are just losing a bit of grunt as they get up to operating temperature and a little bit beyond that. Naki Rifki's gone all the way up to 6th. Dan ya mungkin juga sebabkan bila Daniel a lot of bike on the track, ramai pelumba dan mereka untuk dapatkan track yang untuk melakukan catatan masa a bit difficult sometimes. Ada motor di hadapan dan ini menyebabkan mereka tidak dapat catatan masa selain daripada apa yang dikatakan tadi, keadaan enjin dan tayar. Tapi I think ada dua pelumba, Ikram Dani, Adam Syazrin melakukan masa baik pada lap yang ke-7, pada lap yang ke-7, tapi di atas lap yang kedua oleh Akif, lap yang kelima oleh Faris Putra, lap ke-6 oleh Akif Abdullah. Akif. Speaking of Akif, Sector 1, fastest one done by Akif Abdullah. Akif is looking to take pole position away and put on a charge. Let's look up for number 16. Where is Akif on track right now? He comes across the line and it's a 45.7. 1.8 for Akif Abdullah. This changes everything now. Akif on a provisional pole. Can Faris Putra or Rakit Shah respond? Yep, very last minute. Dan yang katakan tadi, I think mereka mula-mula lakukan masa terbaik, kemudian mereka relax sekejap dan untuk mencari terbaik masanya. Again, Akif lakukan masa terpantas di sektor yang pertama. Ada mengganggu, dia tidak dapat. Walaupun sektor pertama lebih pantas, tapi dia tidak dapat untuk membaiki catatan masanya dan tapi dikekal juga di tempat pertama sekarang ini dengan masa 45.718 saat. It seems Akif Shah has been getting in the way of Akif non-stop throughout this session. You have to wonder whether that's tactical, but it wouldn't matter because right now Akif is on provisional pole. Yaiz 13. Yaiz 37. Nuzul Adi 27. Ahmad Al-Syafiq, Ahmad Al-Amir Zaki. Ini dua pelumba ni tadi, Akif dan Akid 1 dan 2 dalam kedudukan, dan sekarang ini mereka dia juga 1 dan 2. Lapun checker flag dikibarkan. Akif berada di kedudukan peta utama perlumbaan, menyambut dengan Willy di garisan penamat, dengan Akid Syahkarun Siam berada di tempat yang kedua, peta yang kedua. Faris Putra Fadil peta yang ketiga. Cuma tidak ada lain pelumba kecuali Ikram Dani yang mungkin dapat membaiki kedudukannya dari peta yang ke-8 dalam perlumbaan. Faris Putra telah sampai Faris Putra. Kita lihat kedudukan tamat sesi kelayakan untuk kategori Wira KBS. Ahmad Akif Abdullah fastest 45.718 saat. Kedua Ahmad Akif Syahkarun Siam. 3 Faris Putra Ahmad Fadil. 4 Nuzul Adi Ahmad Sudin. 5 Ahmad Al-Syafiq Ahmad Amir Zaki. 6 Adi Putra Anaha. 7 Muhammad Nakib Rifki Zulhelmi. 8 Ryan Gardani Sanusi. 9 Ahmad Ikram Dani. 10 Ahmad Malik Ridha. 11 Ahmad Adam Syadril Ahmad Azril. 12 Ahmad Ikram Danish Ahmad Ghazali. 13 Ahmad Iman Fahmi Senin. 14 Syazurin Ki Absyah. 15 Ahmad Syami Aiman Muhammad Syafi'i.
16 Muhammad Farhan Nakib Muhammad Faiz, 17 Muhammad Arhan Hakim Muhammad Johan, 18 Muhammad Darwish Amsyar Ridwan, 19 Muhammad Arfan Ashraf Mazlan, 20 Muhammad Irfan Danish Afran, 21 Muhammad Syazli Patili, 22 Muhammad Fairil Hazmi Farid Syazli, 23 Syakib Dani Q Absyar, 24 Anas Syafi Muhammad Syarul. Ramai yang telah mencuba Petronas Max 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dengan dijimat, saya setuju. Petronas Max 95 Dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Okay, pertama sekali tahniah dapatkan P1 untuk sesi kelayakan pole position untuk esok. So boleh ceritakan sikit macam mana so far untuk minggu ni? Sebab kita nampak lap time yang Akif lakukan tadi datang pada hujung sesi kelayakan, and apa perubahan untuk Akif untuk minggu ni? Syukur Alhamdulillah. Saya nak berterima kasih dekat tim Zenergy Honda Kasih Racing yang dah bekerjasama dengan saya dan boleh buat motor saya dengan baik pada minggu ni. Dan harapan saya pada race minggu ni nak kekalkan podium lah. Yang tu lah. Terima kasih Akif. Gula untuk esok.
CP125 qualifying time. First and foremost, the A grouping for the CP125. This group consists of Arif Tsunami, Arif Haris Hazwat, Izam Iqmal, Hari Ashraf, Farid Hakimi, Farish Iqbal, Alif Daniel, Arif Putra Sukarno, Akil Danish, Harith Farhan, Kuarismi Muhammad Nasir, Arif Putra Rahman, and Alif Ashraf Tahiruddin. In practice 1 and 2 saw Arif Tsunami run away with some fast times, and he was the fastest of both groups with a 45.404 in practice. He's already set a 45.4. Awal-awal lagi Arif Tsunami telah melakukan masa yang terpantas 45.427, hampir sama dengan masanya ketika praktis yang kedua 45.404 saat. Arif Tsunami is on fire this weekend. Pelumba HM Motorsports. Is that with Farhan? Ya, satu orang pelumba yang terkeluar. It looked like the 25 of Harith Farhan, who's just gone third fastest. It must be because he's the only TKKR bike here. 44.949 by Arif Tsunami, the first 44-second timing ever in CP125. That is a new lap record by a country mile. Yap, ya. Memang cukup baik catatan dilakukan oleh Arif Tsunami. 44.949 saat. Rekod sebelum ini Izam Iqmal 45.239 saat. Jauh dilakukan masa yang lebih baik untuk Arif Tsunami. Sementara Adi Putra Soekarno kedua 45.731. Kalau bandingkan Daniel, almost 1 second antara Arif Tsunami dan juga Adi Putra Soekarno. 0.8 seconds antara Arif Tsunami dan Adi Putra 1 dan 2 kedudukan catatan masa yang ada sekarang ini. Dan ini adalah bagi A, nanti ada B juga, mereka akan combine untuk mengetahui siapa yang akan pergi ke shootout, 10 pelumba yang akan ke shootout nanti. Tapi buat masa ini kita dapat lihat Arif Tsunami memang laju di depan. Namun yang lain pelumba yang dapat melakukan catatan masa lebih baik lagi. Tapi Arif Tsunami yang kekal di tempat yang pertama. Masa tinggal 5 minit lagi akan tamat. Kerana dalam kelayakan hanya 10 minit saja masa diberikan untuk mereka. Tidak banyak masa untuk window untuk melakukan catatan masa yang laju bagi pelumba. They have to make full use of 10 minutes masa yang diberikan ni untuk melakukan catatan terbatas. Dan buat masa ini, Arif Tsunami lebih laju sektor yang pertama Daniel. Arif Tsunami lebih pantas di sektor yang pertama. 12.05 saat. I think he's gonna beat his own record sekarang ni. Arif Tsunami. Ini adalah Khalid Ashraf Mahmud, tapi kita lihat untuk Arif Tsunami. Tidak. Ya. Arif Tsunami, he was so consistent. It was a 45.1 before this lap as well. So not only does he have the first and fastest time ever for the CP125 in Bangkok, he also has the second fastest time. So Arif Tsunami in a league of his own right now. Izam Iqmal finally coming through with a better time, 45.6, but still 0.7 behind Arif Tsunami's 44.9. Yap, Izam Iqmal yang berdaya naik tempat yang kedua, tapi catatan Izam Iqmal masih lagi jauh. Adi Putra yang kita lihat tadi berada di kedudukan di atas, tapi kedudukannya telah dilintas oleh Izam Iqmal Izamli 45.664 saat. Still masih lagi jauh berbanding catatan masa yang dilakukan oleh Arif Tsunami Kamarudin. Well, not happy with the traffic in front of him just now, so Izam has to go for another lap. It was an improvement in sector 1, but that was a lot of lost time. Let's see what Izam can do now. Hari Ashraf goes second fastest with a 45.527. This is Izam Iqmal now. This might benefit Akil Danish actually. Tapi Arif Tsunami nampaknya terlalu jauh catatan masa yang dia lakukan, meninggalkan lain-lain pelumba. Think can I say no way untuk lain-lain pelumba mengejar catatan masa ini, kerana untuk lakukan 45 bawah pun sukar.
apatah lagi melakukan di bawah 45 saat. Itu yang dilakukan oleh Aras Tsunami Kamarudin. The first rider ever melakukan catatan masa di bawah 45 saat di litar ini. I think it's a risk to say this in racing, but I feel like it's too good of a time to beat. No one's even close. He's in a different postcode right now. Nearly 0.6 clear at second place in Tangka, a track that is so technical, so difficult to pull a gap. He has pulled more than half a second in qualifying. Di half a second 60 pusingan. Bayangkan kalau ada 10 pusingan, dia akan berada jauh di depan 5 saat meninggalkan yang lain pelumba. So, that is kiraan simple matematik yang boleh kita lakukan. But then again, dalam perlumbaan mungkin suasana yang berbeza sikit, tapi catatan masa ini indikasi pertama kita mengenai penguasaan pasukan IHM pada hujung minggu perlumbaan ini. Selikwan improves his time just slightly, but he did have traffic around him, so Izam now with clear ground in front of him, he can push for another 2 laps. Can Izam Iqbal improve his qualifying position for this session? Of course, it's still a shootout. Oh, Izam with a nearly a big error there. So Izam losing time to make an impression. Looks like Izam just doesn't have the taps coming out as well. He doesn't have the drive coming out of the turns. You can just see visibly he is struggling to exit. Farid Hakimi as well, who was really on fire in both free practice sessions, currently in the same position he was in free practice 2, 5th fastest, 45.7 in this session, 45.7 as well in free practice 2 for Farid Hakimi. Ashram there now, coming through turn 7, he's in second place for qualifying. We'll have one more lap in this. And looking at Harith Farhan, he has rejoined, I think. Apologies, he hasn't. He still has. Or has he? I think Harith Farhan, still only 2 laps down to Harith Farhan, effectively out of the shootout contention. Yap, dan telah pun tamat bagi kelayakan untuk 125 CP125A, dan kita akan lihat pada keputusan ini nanti. Kerana rasanya tidak ada pelumba yang dapat mengejar. Faris Cikmal mungkin dapat membaiki kedudukannya, tapi yang lain telah pun menamatkan. Sebab kita ada few riders yang masih lagi belum habis. Akil Danish, sektor pertama terbaik peribadi. So Akil Danish ada peluang, Faris Minasi ada peluang, Faris Iqmal, Khalid Elias ada peluang untuk membaiki kedudukan. Haris Farhan yang tadi kita lihat ada masalah di litar. So telah pun tamat checker flag. Kibarkan kita lihatkan putusan bagi sesi kelayakan A untuk CP125. Dengan catatan masa yang cukup baik sekali, Aras Tsunami Kamarudin melakukan masa 44.935 saat. Satu-satunya pelumba melakukan masa di bawah 45 saat. 2 Mak Farid Hakimi Farid Sazli, nombor 3 Ahmad Kari Ashraf Mahmud, 4 Mak Izam Iqmal Izamli, 5 Mak Adi Putra Soekarno, 6 Haris Farhan Bahrin, 7 Haris Azwat, 8 Mak Alif Daniel Ahmad Asri, 9 Mak Faris Iqmal Karul Ilyas, 10 Akil Danish Zaman Hadi, 11 Ahmad Karis Ahmad Nasir, 12 Mak Adi Putra Rahman, 13 Ahmad Alif Ashraf Khairuddin.
Alright, Arash, pertama sekali tahniah, big improvement daripada pusingan lepas dan juga catatan lap raket yang terbaru. So boleh ceritakan sikit macam mana so far perjalanan pagi tadi sampai sekarang untuk sesi kelayakan? Pertama sekali syukur Alhamdulillah, motor dalam keadaan baik pada hari Sabtu ni, dan untuk esok kita cuba yang terbaik lah. Terima kasih Arash, tahniah.
bit of an incident there, turn 2. I think it was definitely one of the wire punks. Not sure if it was Abdullah Koyum or Shafiq Ezarik. So let's see a replay of what happened there, turn 2. Just coming just down. Oh, you can see the verge just running away, and then, oh, that's a nasty smack to the head there. That is a painful one. I couldn't see. I think that is Shafiq Ezarik, who's had a number of big crashes this season. Shafiq just seemingly running out of a bit of luck here with a lot of rough ones he's had. Izar has just set the fastest sector 2. Idlan Hakimi, meanwhile, has just done a 45.9. But ladies and gentlemen, the benchmark now is a 44.9 by Arasunami in the previous session. So let's see what can be done in the B grouping for the CB1 to 5. Already only 7 minutes left, less than 7 minutes. Idlan Hakimi, no one's on a half one on this lap. Azir Hakimi improving. But no one really doing anything impressive until Shamil Amshar shows up. Shamil's just gone and done the fastest sector 1. 22.135. It's going to be a really good lap coming in from Shamil Amshar. Syamil Amsyah yang melakukan masa terpantas praktis yang kedua, 45.772 saat. Yeah, it's just gone up now. 45.449. Yeah. That's a good time, but just after Arashinami's blisteringly quick qualifying lap, nothing looks special anymore. 44 itulah catatan masa yang akan kita cari kalau nak mengatasi arah tsunami. Tapi sekarang Syamil Amsyah lakukan masa 45.449 saat. 45.449 agak laju juga banding dengan fastest lap yang dilakukan oleh pre-practice 45.404. Fastest lap 2024 45.239. Arah tsunami dah lakukan tadi 44 dan 935 saat. Still got 5 minutes to go untuk mereka melakukan catatan masa. The thing is that dalam qualifying ni masa diberikan tak lama, hanya 10 minit sahaja. So mereka akan keluar dan agak crucial tidak boleh lakukan sebarang kesilapan. Kerana sedikit kesilapan menyebabkan mereka akan masuk semula ke dalam garage dan bila keluar kembali itu masa sudah tidak banyak. Jadi they have to make full use of the 10 minutes given dan make betul-betul catatan itu adalah yang terbaik yang mereka ada. Itu. What a save itu, from Idlan. Yep. Tapi itu waktu itu tempat yang tidak boleh kan dia. Dia masih lagi di turn 2. Yang lain-lain telah pun tidak dikira lagi. Tapi tentu masih lagi ada track limit di situ. It's that green part there they cannot touch. And you can see that's why Idlan was trying to wrestle his bike onto the right path, but then he went onto the grass instead. A good save from Idlan Hakimi. He's done a couple of good sectors. He just hasn't put it all together yet. He's improved on every lap, but I think this lap won't be an improvement. He's slowed down in sector 1. Adit now in 3rd. It's been a decent weekend, decent Saturday so far for Adit Arshad. A good one as well for MLS are just overshadowed by what we just saw in qualifying for the A group. But for now, Shamil Amshar keeping the championship hopes alive with a good performance because Izam Ikmal is off the pace today. Yep, Syamil Amsyah yang sekarang ini cuba untuk berikan cabaran kepada Izam Ikmal dan perebutan kejuaraan. Kita masih ingat lagi tahun lalu di mana kedudukan mereka ini penuh dengan drama. DNF di jempol, DNF di Iskandar Putri sebelum penentuan kejuaraan dan ditentukan di Batu Kawan. Dan kali ini kedudukan Izam Ikmal yang agak selesa sedikit di depan, tapi Syamil Amsyah masih boleh bagi untuk mengejar. Dengan baki 4 pusingan perlumbaan termasuk yang tersaksikan ini, apa saja boleh berlaku. Yep, by number 17 exceeding track limit to Emil Izzah Izwan yang exceeding track limit dan
masanya, catatan masa tadi tidak dikira, lap time deleted. Tidak dikira catatan masanya. Bagi nombor 17 pelumba ini, Emil Iza Izwan, Adib Arsyad Hisam ketiga, Daniel Johan Qayyum, Haziq Hakimi, Lutfi Syarul Izwan, Izam Hanafi, Irfan Adnan, Idlan Hakimi Radwan. Lakukan masa 45.404 saat untuk mengatasi Syamil Amsyar yang turun tempat yang kedua sekarang. Jadi masa yang baik oleh Idlan Hakimi Radwan. Yeah, Idlan strutting his stuff now. Setting the fastest lap by 0.016. By 27, exceeding track limits as Adib Arshad once again. So we follow Idlan Hakimi now with 2 minutes remaining in the session. Sector 1's not been impressive this time round. Still a fast Sector 1, but he's not going to improve his lap time. He's going to have to hope for the next 2 opportunities for Idlan. But he looks comfortable. Oh, just as I say comfortable. Nearly loses it at the last turn. Idlan Hakimi on that lap, another 45 from him. So consistently quick is Idlan. Here's Daniel Johan. He's had good memories here in the past. Daniel Johan. Dan masa yang baik. 46.76 saat. Antara Adib Arsyad bukan masa yang pantas di sektor yang pertama. Dengan masa tinggal 1 minit lebih sikit saja, kita looking at the timing page, nak tengok di mana ada warna yang menandakan pembalap lebih baik. Nampak gayanya. Buat masa ni tidak ada pelumba yang lakukan masa lebih pantas. Adib Arsyad mungkin, Daniel Johan juga kerana catatan masa terbaik peribadi mereka pada sektor yang pertama mungkin dapat membaiki kedudukan mereka. Sama dengan Daniel Johan sekarang, warna hijau itu menunjukkan dia lakukan masa terpantas peribadi lebih dalam sesi ini. Habiskan sektor yang kedua, tidak dapat bagi kedudukannya, kekal tempat yang ketujuh bagi Daniel Johan. Shamel's been a bit silent in this session for the last bits of pushing. He's just set a decent Sector 1, but he's not improved on his personal best. Still not a bad pace at all being shown by Shamil Amshar. Shamil's been lapping in the mid to high 45s. There's been good pace from Shamil, and oh, you know what? It's even better. It's a 45.275. That's Sector 2. Rescuing that lap. Yeah. Shamil's on the final push now. I think Idlan, he's not going to be able to respond to this one. Sama dia dapat melakukan masa lebih baik lagi. 45.275 saat. Dia tahu 44 dah dilakukan pada hari ini. Sama ada Syamil Amsyar dapat turun daripada 45 saat. Ajuan yang ada tidak dapat untuk bagi catatan masanya. Itu dia telah tamat bagi CP125 kelayakan bagi kumpulan B. Ganda Syamil Amsyar main fan di masanya 45.275 saat. Ikut dengan Idlan Hakimi Radwan kedua, ketiga Adib Arsyad Ahmad Hisam keempat, Emil Iza Izwan kelima, Ahmad Syafiq Izarik keenam, IC Is Hafi Harul Hafiz ketujuh, Daniel Johan 8, Abdullah Qayyum Abdul Razak 9, Ahmad Haziq Hakimi Kamaluddin 10, Ahmad Lutfi Syah Narizman 11, Ahmad Izham Hanafi Amran dan Ahmad Irfan Adnan 12.
Syamil, pertama sekali tahniah dapatkan P1 untuk sesi kelayakan kali ini. Walaupun saya tengah recovering dari injury dari Mandalika, boleh ceritakan sikit so far macam mana hari ini? Okay, first saya nak syukur Alhamdulillah, saya nak terima kasih pada tim saya Petronas Mam Malaysian yang bertunggu lumus untuk siapkan jentera saya, dan hari ini memang agak struggle dengan keadaan saya pun agak tak stabil. Jadi saya buat yang mana yang mampu dan kita orang fokus untuk esok shoot out lah. Terima kasih Syamil. Good luck untuk esok. Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat, saya setuju. Petronas Premix 95 Dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa
last 3 qualifying sessions now are due. We're looking at one of 3 one-make championships that we have. The first one will be Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Challenge, where Afiq Hamdan will be hunting for a good result here today. Of course, it is only qualifying, but a good starting position in Tangkak is very much desired. And Afiq Hamdan in free practice managed to get 3rd fastest, so proving that his pace is there, but just needs to find a little bit more to put himself onto that very well desired pole position. As it stands, Afiq Hamdan leads with a gap of 29 points, but only 29 points with Al Shakir on form. It's still not a comfortable gap. The main thing is collecting points for Afiq Hamdan and really trying to keep it out of arm's reach from Al Shakir. He'll only be comfortable with this gap going to the final 2 rounds, but even then, the pressure really mounts on when you're leading a championship. 6 minutes remaining in this qualifying session, and Ahmad Jabat, as it stands, is the fastest rider with a 51.464. The fastest in free practice was a 51.2. So Ahmad Jabat with decent improvement from 51.9 in free practice now to 51.4. Fastest lap done in the Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Challenge was Ahmad Jabat in round 2 with a 50.608. And Al Shakir now goes with a 51.356. Afiq Hamdan now improving as well. He goes up into 2nd with a 51.362. Yep. Nak tengok bagaimana Afiq boleh melakukannya kali ini. Tapi Al Shakir Zulfairi melakukan masa terpantas buat masa ini, dan dia melakukan masa terbaik di sektor pertama. Sekali lagi akan cuba untuk memperbaiki catatan masa 51.356 saat yang dilakukannya. So dia akan cuba untuk memperbaiki catatan masanya ini. Afiq Hamdan tempat yang kedua, tapi Afiq hanya 0.006 saat di belakang Al Shakir Zulfairi. Depending catatan masa 16 penyalam Al Shakir Zulfairi yang kita lihat sekarang, 51.158 catatan masa yang dilakukan. Dia memperbaiki catatan masanya tadi. So catatan masa dia terpantas di Lita sekarang Ahmad Shakir Zulfairi dengan 51.158. Tadi dilakukan 51.356 dan 2 kali dia melakukan masa terpantas. Dia memperbaiki catatannya sendiri, Muhammad Al Shakir Zulfairi. Yeah, 51.158 is not a bad time at all. Wah, cepat. Look at cepat. Ahmad Jabat Zulkarnain masih terpantas di sektor pertama sekarang ni. Pelumba nombor 2. Ahmad Jabat Zulkarnain adalah pelumba yang boleh untuk melakukan catatan terpantas kerana dia terpantas di sektor yang pertama. Oh, Haidar Nur Akmal Madzaki lakukan masa 50.960 saat. Haidar lebih pantas. Kita nak tengokkan catatan Jabat. Dia dapat memadamkan catatan Al Shakir, tetapi Haidar lebih pantas lagi. 50.960 saat. In fact, Haidar adalah pelumba pertama melakukan masa di bawah 51 saat pada sesi kelayakan ini. Yeah, that's the fastest time of Saturday so far, 50.960. So Haidar out of nowhere pulled in a great lap, and now he leads the qualifying by a 10th over Ahmad Jabat. Danish Rifki Nizam now goes quick through sector 1. Danish Rifki might find his way onto the front row with 3 minutes remaining. Afiq Hamdan as well is on a really hot lap. It's all coming down now. Danish Rifki, where's he gonna finish? Afiq Hamdan improves to 51.206, but Danish Rifki is waiting for him to come across sector 2. He's lost time. He's lost a lot of time. It was a really good lap coming in. Pada perlumbaan lalu, fastest lap qualifying 51.026 oleh Muhammad Al Shakir Zulfairi. Fastest lap of practice Haidar Nur Akmal Madzaki 51.675 saat.
Afiq Hamdan lebih laju di sektor yang pertama. Sani Irfan, fastest lap 2024 dengan masa 50.756, masih kekal lagi. Tapi kita ada seorang lakukan 50 pada hari ini, Haidar Nur Akmal. But Afiq Hamdan mungkin dapat memadamkan kejahatan Haidar Nur Akmal sekarang. Yeah, I wonder if he lost time getting across Ahmad Muizuddin. Let's see, Afiq Hamdan now across. Oh, Jebat goes up. Jebat terpantas sekarang ini. 50.855 saat. Jebat terpantas. Ada lagi kurang 2 minit akan tamat. Jebat melakukan catatan terpantas dengan 50.855 saat. We have 3 riders now below 51. Afiq Hamdan improved to 50.9, but Ahmad Jebat now extends the charge. And oh, big shake of the head from Jebat there. He's unhappy. This lap will be taken away from him, so now he's going to... Oh, a bit close for comfort there between Ahmad Jebat. Continues on now to begin another flying lap. Let's see what happens now. Jebat needs to keep a cool head for the next lap. Muizuddin, 24.9 in sector 1. He's on an absolute flyer. Nama Muizuddin, where is he coming now? He sets the fastest first sector by quite a margin. Ahmad Jebat masih lagi di depan dengan 50.855 saat terpantas. Kita lihat sama ada mulai dapat mengejar Afiq Hamdan. Ada 3 pelumba ke masa 50 saat. Jebat 50.855, Haidar 50.960, Afiq Hamdan 50.970 saat. So 3 pelumba ini. Tapi Ahmad Muizuddin yang laju di sektor yang pertama. Sama ada dia dapat lepas untuk melakukan masa lebih baik di sektor yang kedua. Itu yang kita dapat, kita akan tengah tunggu sekarang ni, pelumba nombor 6. Pelumba nombor 6 yang kita lihat Ahmad Muizuddin, Ahmad Nizam. Oh tidak, dia hilang masa sektor yang kedua Daniel. So dia tidak dapat untuk baik catatan masanya dan dia kekal tempat yang ke-6 kerana kita tinggal lagi 10 saat akan tamat. Race direction nombor 33 exceeding track limit. Itu adalah Ali Imran yang akan tidak kira catatan masanya tadi. Telah pertama checker flag untuk Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Challenge dengan Ahmad Jebat Zulkarnain berada di atas sambil menantikan dalam sampai kegasan penamat sama dapat atau tidak mencapai catatan masa Ahmad Jebat Zulkarnain. Al-Shakir improved on this previous lap, 50.894, closing the gap down to 0.039, but it's a close 0.115 gap, 0.110 gap now. Afiq Hamdan improves his time, but yeah, just 0.1 of a gap between the top 4. This is going to be a good battle for tomorrow's race day. And as of right now, no one else improving, so looks like Ahmad Jebat Zulkarnain will be our pole man for tomorrow's race for round 7 of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix Championship. The Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Challenge. This is what the results look like after qualifying for the Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Challenge. Ahmad Jebat Zulkarnain will start from pole. In second is Muhammad Al-Shakir Zafari. Third is Haidar Nur Akmal. Afiq Hamdan, championship leader, finishes up in fourth. Danish Rifki in fifth. Ahmad Muizuddin in sixth. Seventh is Shao Zaifi Adli. Eighth is Imbok Danish. Ninth is Arif Darwish. In 10th is Muhammad Irfan Zafri. 11th is Muhammad Afiq Shadzani. 12th is Zakwan Anasu, has won a race here. 13th is Ali Imran. 14th is Shami Mifzal. 15th is Nazmi Haikal. 16th is Akid Nasran. 17th Shah Putra. 18th is Muhammad Hakim Rosman. 19th is Irish Shaswan. 20th Aaron Rizki. 21st is Azam Fikri. 22nd Abdullah Huraira. In 23rd and 24th, Shahid Wafiq Akil and Muhammad Akil Mirza. 24 riders completing the qualifying for the Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Challenge. We're going to head to a recap and a short break, and we'll be back with the final 2 qualifying actions for Saturday's round 7 at the Petronas Mam Malaysian Cub Prix.
penultimate qualifying for Saturday here at Lita Lumbu Tangkak. It is a Honda RSX one-make challenge. Akhir Ramadan now has the opportunity to extend his championship lead. Akhir Ramadan has been absolutely untouchable in this class. And it's hard to fault him, and it's hard to imagine him not closing off this championship. He leads now by 24 points. And that is due to also in Terengganu, where after the crash he was unable to resume in the restart, losing him big points. Akhir Ramadan now has a challenge up his hands. A victory in Tangkak, no matter where Haziq Naufal finishes, will put him one round. Will give him an extra one round of breathing space in regards to championship honors. 50.3 has just been set by Akhir Ramadan. 50.3, far away from what he's capable of. 49.607 was his fastest time in free practice. Wazif Amshar second fastest with a 50.251, and Haziq Naufal with a 50.3. As it stands, Akhir Ramadan, who's faster in Sector 1, so he's looking to start this qualifying off early with a strong timing. Ya, Akhir Ramadan yang sekarang nampaknya melakukan masa yang baik pada sektor yang pertama. Dia setakat inilah melakukan catatan terpantas di Elita 49.739 saat, 49 saat dilakukannya di peringkat awal tadi, dan dia adalah pendahulu keseluruhan. Memang rekod yang jauh, baik 120 mata meninggalkan Haziq Naufal 96, tapi sebenarnya kelebihan 24 mata ini belum menjamin lagi kemenangan buat Akhir Ramadan. Tapi Muhammad Akhil Ramadan Idris, dia lakukan 49 saat dalam awal-awal tadi. Kalau lihatkan catatan masa Akhir 49.607, so waktu praktis dia rasanya memang dia adalah seorang pelumba. Tadi kita dah bercakap dengan Adnan, it's a bit different because of seorang pelumba yang tidak ada masalah di Lita. Looks like a big crash. I think that's at turn 3. Yeah. Now we were saying that tadi memang diakui sendiri, it looks like he's the only one di bawah 50 saat, 49.607 sewaktu latihan. That is a massive crash into turn 3. Just couldn't get the bike stopped and locked up the rear. I think it looks like a front brake failure from what I could see. Itu adalah Adif Ikwanuddin Syarizal. But now you can see he's the only one who's buat 49 saat, 49.703. Itu baru peringkat awal, lap yang keempat. So it looks like memang sukar untuk mengejar catatan masa yang dilakukan. Tapi Haziq Naufal boleh lakukan. Haziq Naufal pelumba yang mengejar dia, kerana Haziq Naufal sentiasa pada tempat yang kedua di belakang, di belakang Akhir Ramadan. Jadi perbezaan mata pun tidaklah jauh antara kedua pelumba nombor 3 dan nombor 5 ini. Dan sekarang pun pada kedudukan 1 dan 2 kedudukan mereka, dan 50.009 Haziq Naufal, sedikit saja untuk melakukan masa di bawah 50 saat bagi Haziq Naufal. Wazif Amshar there, a bit unstable going into turn 3. He's improving through sector 1. Let's see if Wazif Amshar can lift himself up. Position ahead of Hazrik Shah in third. Ramadan looks like he's, I was about to say he's backed up, but he's done a 49.442, and that is the new lap record for the Honda RSX one-make challenge. Akhir Ramadan. Rekod sebelumnya Adi Putra Rahman lakukan 2024, 49.538. Tahun ini di pusingan yang kedua, 49.713 dilakukan oleh Akhir Ramadan, dan sekarang lakukan 49.442. Wow. Dia jauh meninggalkan Haziq Naufal tempat yang kedua. Kerana Haziq Naufal pun lakukan 49. So not bad for Haziq Naufal tu. Not bad. Tapi masih lagi ketinggalan 0.4 saat di belakang Akhil Ramadan. Yeah, Haziq Naufal putting in a good charge. He's not leaving Akhil Ramadan. Well, he's not letting Akhil Ramadan run away with this. No.
lap time wise. It should be a good battle coming up. Ya, perlu diingatkan mereka menggunakan jentera yang sama. Sebab confirmed this morning by Atan Nasir. Semua menggunakan jentera yang sama, setup yang sama. So, jadi memang kelebihan pelumba itu sendiri yang memisahkan, membezakan satu sama lain. And 3 pelumba lakukan masa sekarang ni. Haziq Shah di bawah 50 saat. Haziq Shah lakukan 49.906. So, jadi beza tidak jauh antara mereka. 3 pelumba ini, satu pencapaian yang baik oleh Haziq Naufal dan Haziq Shah. Akhir Ramadan akan laju di depan. Idol Zarif now who's improved through sector 1. Oh, a bit of a chatter there going to the final turn. Haziq Naufal has improved his time to a 49.552. The gap between Haziq Naufal 0.110. So Akhir Ramadan's lap record timing not looking too special anymore because Haziq Naufal really closing in the gap and putting the pressure on. Still just under 2 minutes left, so Haziq Naufal might change the script. Haziq Naufal has gone fastest in sector 1. Here he comes. Ya, Haziq Naufal lakukan masa lebih baik pada sektor yang pertama, pelumba nombor 5. Dan untuk mengejar catatan akhir Ramadan ini, dia kita lihat sama ada dia dapat atau tidak, Dana. Sektor yang pertama dia lebih laju lagi. Sektor yang kedua pada tidak, gangguan sedikit 45+552. Tadi maksudnya yang tadi ini dilakukan 49.882. Sayang sekali pada sektor pertama dia terpantas di Lita. Sayang sekali tidak dapat untuk mengejar akhir Ramadan Idris. But ini menjanjikan esok satu persaingan sengit antara akhir Ramadan Idris, Haziq Naufal, Haziq Shah. Yeah, Haziq lost a lot of drive coming out of the last turn there. This lap not looking too impressive. Let's see the next one for Haziq Naufal. He will have one last lap in qualifying. Oh, there's a big crash. That is number 11 of Wasif Amshar. I think the other one was Adam Muhammad Saidi. Akhir Ramadan just set the second sector, the fastest one. But another 49.4 for Akhir Ramadan. That's consistency. Haziq Naufal still continuing on. There's still an opportunity for Haziq Naufal. His sector 2 was decent. Will Haziq Naufal do a good sector 1? He's got clear ground in front of him. Haziq Naufal through the chicane. Nah, it's not going to happen. Sector 1 not going faster for Haziq Naufal, not going faster for Akhir Ramadan. It seems the script for qualifying goes towards Akhir Ramadan once again. But my oh my, Haziq Naufal has kept us right on the very edge of our seats because he has put in a brilliant qualifying performance. Across comes Haziq, and it's another 49.5. So the consistency is there from both first and second places. This should be a good battle for tomorrow. And both of them first and second in the championship. This is a great story building up in the Honda RSX One Make Challenge. Practice starts on the way for the Honda RSX One Make Challenge riders. A great start is going to be absolutely paramount in Tangka. Get the whole shot running into turn 2. And you set yourself up very nicely into turn 3. But this is what qualifying looks like for the grid tomorrow. Akhir Ramadan, championship leader in first position. He will be starting from pole. Haziq Naufal second in the championship, trailing by 24 points. Starts from second. Haziq Shah in third. Wasif Amshar in fourth. Fifth is Ryan Arif. Sixth is Idol Zarif. Seventh is Imran Zakwan. Eighth is Adam Ahmad Saidi. Ninth is Farish Daniel Mahadi. 10th is Ryan Darwis. In 11th is Ifran Darwish Shah. 12th is Farhin Benjamin. 13th is Nazril Muhammad Zabidi. 14th Putra Arif Iskandar. 15th is Muhammad Akif. 16th is Muhammad Adif Iqwanuddin. And in 17th, Muhammad Fikri Mahmudin.
Gonna head to a quick recap of what happened in qualifying and then the final qualifying session for day 1 at Lita Lumba Tangkak. The power of dreams. RXX nyata teruja.
Ini adalah sesi kelayakan yang terakhir pada hari ini, di mana bagi dalam Yamaha Petronas Super Series, sesi kelayakan mana free practice yang berlangsung pada pagi tadi menyaksikan Raja Abdul Rakib Raja Nur Fatihah, pelumba yang melakukan masa terpantas 52.911. Satu-satunya pelumba melakukan masa di bawah 53 saat, dan dia telah melakukan 52.888, lebih pantas pada catatan masanya ketika sesi latihan. Dan bagi pelumba ini yang menduduki tangga teratas dengan mengumpul 133 mata, memang I think bila dikatakan dia adalah champion in waiting kepada Raja Abdul Rakib Raja Nur Fatihah, kerana dengan kibar mata yang jauh, walaupun begitu apa saja boleh berlaku dalam perlumbaan, tapi setakat ini menunjukkan bahawa memang sukar untuk digugat bagi pelumba ini. 52.888 saat catatan terpantas sekarang ini. Kedua terpantas adalah Ryan Danish Roslan 53.509 saat. Alif Muhammad Hafiz ketiga dengan masa 53.513 saat. Kita telah sampai di hampir pertengahan sesi kelayakan ini. Raja Abdul Rakib just set a 52.430, so he's going even quicker now. He's looking around at Shazani, the closest to him, nearly a second off. Ryan Danish Roslan in third. So Zulkaim now in third. A bunch of riders improving. Ali Imran hasn't done anything special yet. We can expect Ali Imran to find his way up at least into the top 5. Shazani goes faster in sector 1. Shazani looking to close down that gap, but it's going to be a big ask to catch the pace of Raja Abdul Rakib. Now faster sector 2 again from him, another 52.4. So the consistency is very much there. Mishan Ariz goes up into third with a 53.3, so that's a big jump for him. He improves by 0.3. Jadi kita lihat pada catatan masa dilakukan oleh Raja Abdul Rakib Raja Nur Fatihah. Dia lakukan pada lap yang pertama 53.937, lap kedua 52.888, lap ketiga 52.430, lap keempat 52.433. 52.30 adalah terpantas sekarang ini. Afiq Shazali lakukan 53.1 saat. That's how beza 0.7 saat antara Raja Abdul Rakib dan Afiq Shazani. Itu membezakan antara kedua-dua pelumba ini, dan membezakan Raja Abdul Rakib dengan lain-lain pelumba. Memang jauh dia meninggalkan, dan dia menang di sini pada perlumbaan pusingan yang kedua lalu. Di tahun ini dia menang dengan kelebihan gap 10.772 saat di sini. Ketika pusingan yang kedua, dia menduduki petak utama perlumbaan dengan masa 51.933. In fact 51 catatan masa yang dilakukannya sewaktu pusingan yang kedua. So 52.3 ni pun dia boleh lagi untuk baiki catatan masa ni. 52.349 sekarang dia telah lakukan. Rekod dia di sini 51.933. Alif Hafiz now is about to go faster. Faster sector 1. This is interesting now. Yes. Mission Always as well improved into a 53.1. But Raja Abdul Rakib 52.1. Alif Hafiz, will he have a response? He's coming up right behind this group on screen. What's he going to do? Oh, Alif Hafiz, no, he lost time. Oh, he lost time. 52.175 saat oleh Raja Abdul Rakib. So, itu catatan masa yang dia lakukan. Rekod fastest of dekat sini adalah Haris Rosmaza 50.626 saat pada tahun 2019. Dan kita data qualifying dilakukan 51.933 oleh Raja Abdul Rakib pada pusingan yang kedua lalu. Dan sekarang dia akan cuba untuk memperbaiki catatan masanya, kerana itu saja yang boleh menjadi apa yang perlu dikejar. 52.175 catatan masa yang dia lakukan, konsisten
Dia lakukan 52 saat daripada lap yang kedua lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 52 saat all the way. Catatan masa yang dilakukan oleh Raja Abdul Rakib. So, sekarang ini kita lihat Zulkayim Muhammad Nizam tempat yang kedua. Agak jauh kedua, pelan 7.72 saat. Still lebih kurang 0.6 saat dia berada di belakang Raja Abdul Rakib. Beza 10 saat ketika perlumbaan pusingan yang kedua di litar ini dalam perlumbaan. So sekarang kita tinggal lagi 2 minit akan tamat. Nampaknya memang sukar untuk menggugat Raja Abdul Rakib untuk dia menduduki petak pertama buat kali yang kedua di litar ini bagi musim ini. That's interesting. I mean, just looking at the way everyone's just shuffling in the positions, but still 0.6. Alif Hafiz was the closest to actually contesting that lap time from Raja Abdul Rakib. Just didn't manage to make it stick. And I think the challenge for riders such as, well, everyone else, Raja Abdul Rakib is riding well, and because he's so light, it just gives another advantage in a World Make Championship where there isn't a ballast. So you're fighting against that weight difference. You're fighting against someone who rides well as well. So it's a difficult one. Minute left in this qualifying session. Does anyone have a response? Shazwil Akif sets a really good sector 1. Mirshan, sector 1 improving, but he's not going to go up that much further. Melainkan kalau mereka boleh lakukan masa jauh lebih baik pada sektor yang kedua, which is difficult untuk dilakukan. Mirshan goes third, 0.649, so Mirshan provisional front row for him. Yeah. The key for everyone else tomorrow will be do not let Raja Abdul Rakib start running away. They have to disturb him from turn 2 onwards. Once Raja Abdul Rakib gets clear ground, he's going to run away with it. Bukan mudah rasanya untuk mereka lakukan, tapi mereka akan cuba dan esok. Jika tidak, dia akan 10 saat berada di hadapan seperti dalam perlombaan pusingan yang kedua lalu. Kita sampai di penghujung bagi sesi kelakar Yamaha Petronas Super Series dengan Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatih yang berada di depan dengan 52.175 saat untuk berada di petak utama perlombaan esok. Mirshan's on another hot lap. Mirshan improving big time in sector 1. He's 2/10 faster than the previous lap. So Mirshan Ariz comes across the line, and sector 2, he does improve 52.720, but not enough to go faster. Do they have another lap in it? Looks like some of them made it across in time, but visually I thought it was a checkered flag for them. Zulkayim takes the checkered flag. Mirshan doesn't. Raja Abdul Rakib on another one. Oh, Husis has gone down. This is at the last turn. So yellow flags run. Riders will have to slow themselves down. They cannot push in this situation. There goes Raja Abdul Rakib, the dominant man on form. The young boy, we shall say. He comes across the line and he qualifies in first. The rider that fell down there, that's Ryan Danish Roslan. Let's see what happened to him. He tips it into the final turn. Takes a fast wide line, and that's why the front just washed away. Just couldn't keep that front planted. It's a very fast wide line that he chose, and yeah, sometimes the front just gives up when you try to give it too much. Practice starts underway. This is the confirmation of the results for the Yamaha Petronas Super Series in qualifying. Raja Abdul Rakib once again begins from pole position tomorrow. Zulkayim in second, and Mirshan Al-Reeds completes the front row for tomorrow. Fourth is Alif Muhammad Hafiz, fifth is Shazwil Akif, sixth is Afiq Shazani, seventh is Ali Imran, eighth is Ahmad Ryan Qayyum. Ninth is Muhammad Arif Darwish. In 10th is Muhammad Amir Muhammad Hafiz. 11th is Ryan Danish Roslan. 12th is Putra Faris. 13th is Raja Atta Nur. 14th is Ahmad Harith Ikwan. 15th, Tanka Weng. A little bit disappointing for Tanka Weng. He went well in free practice in 8th position. 16th is Akif Qayyum. 17th is Muhammad Arish Shazwan. 18th is Muhammad Aaron Ritsky. 19th is Asfan Arish.
20th is Shah Zaifi Adli. 21st is Sheikh Muhammad Ishraf. 22nd is Muhammad Azam Fikri Muhammad Fairuz. #23rd and 24th, Nur Fatiha Balkis and Danish Safwan Azmi. We're gonna now head to a recap of what happened in the Yamaha Petronas Super Series qualifying session, and we'll be back with the final bits for the ending of the stream. There we have it. Day 1 for round 700 of the Petronas Malaysian Cub Prix at Lita Lumba Tangkak. Done and dusted. Tomorrow we will have the shootouts and the Super Bowl, and most importantly, the final races for this weekend. So we'll see you guys tomorrow morning. Signing off myself, Daniel Bogus. Dan saya Harbi Tazim Muhammad. Kita jumpa lagi esok bermula jam 8.20 pagi. Apa kata mereka? Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesuk je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Max 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba Petronas Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesuk je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Max 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.